자, 목사님, 기도하겠습니다. 따라하십시오. 우리 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 하루 그렇게 주문을 된 답답하잖아. 하나님이 오전에 이어서 오후에도 또 주의 말씀을 공부할 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사합니다. 다 오늘들 옥선을 서신 거 어때 서신데도 우리 허가 오기고 후처가 답답하잖아. 주의 말씀을 들을 때 우리 깨닫게 하시고 또 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 은혜를 주시옵소서. 있으니 오기 선스것 오기가 싶었다. 있으니 오기 어떤 일로 단지 이그 다같이 우리 학생들의 여러 가지 사정을 아시는 하나님께서 우리가 배운 진리를 가지고 앞으로 많은 영혼들을 살려낼 수 있도록 하나님 축복하시옵소서. манай оюутнуудын бүхий л нөхцөл байдлыг мэддэг бурхан та манай оюутнуудтай үргэлж хамт та ирээдүйд хийх бурханы ажлын төлөө та бидний ашиглаач. 이 시간도 부족한 종과 또 말씀을 듣는 모든 학생들 함께 하시고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Энэ цаг мөчид боолуудаа бас үгийг дамжуулж байгаа бас ихсэн таавар өөрөө удирдаач гэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 지금 그 세기가 좀 출석을 좀 불러봐봐요. 이게 다 이렇게. За одоо эртнүүд наа гинэ. За инх хоёр. За инхийг яахгүй мөнгө сайхыг мөнгө сайхыг яасан юм байна. Гамбатар баасан сүрэн гэрэлээ намжилмаа онон оюун миндаяр мөнгөнтөр атра эзэн заяа өрн заяа тэгээд байгаль гэж. 네. 조금 이제 그 소리가 이게 자꾸 울리는데 왜 그런지 모르겠네. 지난번엔 좀 헤드폰을 쓰더니 이렇게 또 안 썼어. 그거 너무 커가지고 뒤에 좀 불편해요. 그래도 좀 아무튼간에 자 그러면 우리 강의를 시작하는데 지난번에 우리가 12장 말씀을 좀 배웠지요. 야, бид нар өнгөрсөн хичээл дээр Үлсийн 12 дугаар бүлгийг сурсан байгаа тий. 어려운 시절 드리고 오른 자의 얼들고 예루살렘에 큰 핍박이 일어났는데 야고보가 순교를 당했습니다. 헤로데게. 예루살렘도 маш их одоо хавчлаг бий болоод Яаков одоо амиа алдж байгаа. 베드로도 붙들어서 감옥에 가두고 또 명절에 베드로를 끌어내서 죽이려고 했는데 하나님의 능력으로 베드로가 감옥에서 풀렸었습니다. Тэгээд Петр ч гэсэн шоронд хоригдоод баригдаад одоо юу гэм хоригдож байсан. Гэтэл одоо тэр үед баяр таарад баярын үед таарад Петр яг гэж бурхны нэг үйлслээр одоо ингэ шоронгоос төсөөлсөн байгаа. 그러나 이 하나님의 구원 운동에 손해를 준 헤롯에 대해서 하나님은 그를 심판하셨어요. харин бурхны авралын ажил саад болсон Херодыг бурхан одоо шийдсэн байгаа. 이러한 그림들은 하나님의 구원 역사를 막을 수 없다는 것을 분명히 보여줍니다. Тэгээд 이들 зүйлийг харах юм бол ерөөсөө бурхны авралын ажил нэг ямар нэгэн хүчин зүйл бол саадуулж чадахгүй юм а гэдгийг харуулж хэлж байгаа. 하나님의 나라를 세워나갈 때 우리가 묵묵히 하나님이 인도하시는 대로 나아가면 어떤 세력들, 대적하는 세력이나 핍박하는 세력들도 하나님이 반드시 막으십니다. Тэгээд бурхны ажлыг хийхэд тийм ээ одоо бурхны ажлыг хийхэд бурханд итгээд явах юм бол ямар ч зүйл байсан, ямар ч одоо юу гэдэг хүчнийхэн байсан, ямар нэгэн саад байсан, саад болох зүйл байсан ч гэсэн түүнд бурхан өөрөө тэргээр зүйл саад болж бурхны ажлыг одоо ямар нэгэн саадгүйгээр үргэлжлүүлж авч явдаг байна. 자, 하나님이 지금 우리가 사도행전을 통해서 배운 그림은 이 복음이 자, 유대인 중심에서 점점
이방인으로 복음이 넘어가는 모습이 이렇게 자연스럽게 보입니다. бид нар энэ юу харах юм бол Үлс номын үйл явцыг ингээ харах юм бол сайн мэдээ маань тийм ээ анх одоо юудэчүүдэд өгөгдөөд юудэчүүд цөмцөө байсан бол сайн мэдээ маань Азимаар одоо харь үндэстэн рүү хилж харь үндэстэн рүү одоо сайн мэдээ түгээгдэж байгаа одоо ийм зураглаад харагдаж байгаа. 물론 이 복음이 유대인 그리스도인들이 예루살렘에 있는 그리스도인들이 깨달아서 이방으로 복음이 넘어가면 가장 좋겠지만 그들이 깨닫지 못했을 때 예루살렘의 큰 핍박이라고 하는 어떤 방편을 통해서 복음이 이방으로 넘어가게 된 겁니다. 집에 있으면 집들 온실 одоо юудэчүүд сайн мэдээ хүлээж аваад тэрнээс сайн мэдээний дагуу явсан бол энэ сайн мэдээ одоо тэднээс холдож одоо сайн юудэчүүд одоо юу гэдэг бурхны үгийг хүлээж авч одоо түүнд итгээгүйг ус болоод юм уу 무슨 다시 말해주세요. 네? 그 그러니까 부분을 유대인에게 하나님의 뜻은 복음이 이방으로 넘어가서 세상의 많은 사람들을 구원하는 게 하나님의 뜻이에요. 그런데 유대인 그리스도인들이 그걸 깨닫고 나가야 되는데 그걸 깨닫지 못했지만 하나님이 예루살렘의 큰 핍박이라는 것을 통해서 복음이 이방으로 넘어가도록 그들을 끌고 나가시는 모습이 여기 12장까지의 모습이었다는 거예요. сая би болохоор жоохон мэдээ сая буруу орчуулсан байна. Тэгээд юу гэхээр яагаад харь үндэстэн рүү сайн мэдээ чигсэн бэ гэсэн нь. Яагаад гэвэл бурхны сайн мэдээ бол зөвхөн юудэчүүдэд зориулагдсан. Тэр харь үндэстнээс хүртэл зориулагдсан байтал юудэчүүд болохоор түүнийг нь ойлгохгүй бурхны хүслийг ойлгоогүй учраас зөвхөн тэр сайн мэдээг өөрсдөө авч хадгалахыг хүссэн учраас бурхан энэ хавцлага гэж Иерусалимд болсон тэр маш том энэ хавцлагаар дамжуулаад энэ сайн мэдээ бол дэлхийн ертөнцид тэр харь үндэстнүүд хүртэл тархах ёстой юм а гэдгийг ойлгуулан одоо ингэ хавцлагаар дамжуулан сайн мэдээг харь үндэстнүүдэд ингэ дамжуулсан байна. 혹시 그 색이 스마트폰도 켜놨어요? 아니요. 지금 소리가 너무 울리는데 막 자꾸 그래요? 째진다고 계속 찢어져. 그러니까 그건 소리가 음량이 너무 커버린다는 얘기인데 지금 이제 네. 여기 노트북에서 뭐 조금 조정을 해야 되는데 지금 소리 음량이 지금 마이크 나가는 음량을 조금 조정해야 돼요. 지금 문제가 심각하다. 이거 그냥 계속해서 저 귀가 아플 정도로 찢어진다고. 자꾸 찢어진다고 저 소리가. 네, 잠시만요. 네. 미니 요치가 болохгүй байгаа учраас 거기 여기 음량에다가 이렇게 딱 체크를 하면 음량 거기 좀 보는 데가 있어요. 네. 다 체크했어? 잠시만요. 지금 노트북 자체에서 소리가 지금 마이크 소리가 너무 커서 그래. 그런 것 같아요. 조금 조정했어? 완전 괜찮은데. 자, 됐어요? 네, 원래 괜찮은데 지금 했는데 어때요? 그래도 조금 울려. 그래도 올리네. 그거 지금 내가 볼 때 그 좀 문제 있는 것 같아. 그 조금 한번 좀 점검을 해야 될 것 같아. 왜냐면 그 조금 마이크를 한번 좀 테스트를 해서 한번 나중에 한번 좀 점검을 하자고. 네. 이제 강의 시간에. 오늘은 여기 13장에 있는 말씀부터 또 말씀을 공부하겠습니다. 오늘 бүгдээр 13-р бүлэг. 여기 우리 한번 읽어보시죠. 자, 13장 1절부터 12절에 있는 말씀까지 한번 읽어보세요. 13-ийн 1-ээс 12절 12-р эшлэл хүртэл. 13장 1절부터 12절까지 한번 읽어봐요. За эндээс уншия. Анчиг дахь чуулганд Барнаб Нигер гэгддэг Симон Корений дууг захирагч Херод
хамт өсөж торинсон манай таавууд нар болох иш үзүүлэгч мөн багш нар байв. Тэднийг эзэнд үйлчилж матаг барьж байх үед ариун сүнс өөрийнхөө ажлыг хийхдээ Барнаб Саул нарыг дуудсан тул тэднийг томилсон гэв. Тэгээд тэд матаг барин залбирч тэдэн дээр гар тавиад явжээ. Энэхүү ариун сүнсээр илгээсэн тэд Селюкт ирж тэндээсээ Кипр руу усан онгоцоор явв. Тэд Саламист хүрч очоод Юудын синагогуудад Бурхны үгийг тунхаглаж эхэлсэн бөгөөд Иохан тэдний хамт байж тусалжээ. Тэд мөн Паф хүртэлх бүх арлаар явахдаа шидсэн бар Есүс гэх Юудын хуурамч иш үзүүлэгчдэд харав. Тэр шидсэн нутгийн захирал Сергей Паул гэх ухаалаг хүний хамт байдаг ажээ. Сергей Паул Бурхны үгийг сонсохоор Барнаб Саул нарыг дуудуулав. Харин шидсэн илүү түүний нэрийг орчуулбал ийм адил. Тэднийг эсэргүүцэж захирагчийг итгэлээс холдуулахыг санаахаж байлаа. Гэтэл Саул ариун сүнсээр дүүрж түүн дээр хатсаа тогтсон. Аливаа зад мэхээр дүүрэн Гявадын хүү аливаа зөвхт байдлын дайсан болсон. Чи эзний шулуун замыг гадуурлахад болохгүй юу? Үзэгтэн яг одоо эзний мотор чам дээр байна. Чи сохорч хэсэг хугацаанд нар үзэхгүй гэв. Тэр даруй харанхуй униар түүнийг бүсэн авахад тэр хөтлөх хүн хайн тэмцсэн байлаа. Болсон явдлыг харсан өнөөх захирагч эзний сургаалт гайхсаран ичээ. 자, 여기 1절로 3절에는 이 선교를 준비하는 그 안디옥 교회의 모습이 여기 기록이 되어 있습니다. За, 1-с 3-р ишлэлээр болохоор тийм ээ сайн мэдээ түгээхээр явхад бэлдэж байгаа Антиох чуулганы дүрчөрх энэ дээр харагдаж байна. 자, 여기는 시리아 안디옥입니다. 시리아. 다마스커스 위쪽에 있는 시리아 안디옥. Дамаскын одоо газрын зургаар харах юм бол Дамаскын дээхэн тал байдаг, оршин байдаг одоо Сирийн одоо Антиох ах. 자, 안디옥 교회는 특징이 자, 이방에 세워진 어찌 보면 이방인들에 의해서 세워진 그 어떻게 보면 이방인 교회로서 첫 번째 가는 교회라고 우리가 생각해 볼 수 있어요. За, Антиох чуулганыг бид нэр тийм ээ Антиох чуулганыг бид нэр хайр үндэстнүүдийн хувьд тийм ээ одоо харах юм бол нэгдүгээр чуулган гэж харж болно. хамгийн анхны үүссэн. 이방인 교회로서 안디옥 교회는 자, 장차 또 다른 그리스도인들을 세워나가야 될 책임을 갖고 있는 그런 교회입니다. За, Антиох чуулган тийм ээ одоо хайр үндэстнүүдийн дунд үүссэн анхны чуулганыхаа хувьд цаашдаа Христэд итгэгч нарыг одоо хайр үндэстнүүдэд бий болгохын тулд итгэгч нарыг илгээх одоо тийм чухал байр суурьны чуулган байна. 그 책임을 감당할 만한 준비를 여기 안디옥 교회가 하고 있는 모습을 여기 볼 수 있습니다. Тэгвэл Антиох чуулган бол одоо тэр ажил зориулсан тэр бэлтгэлээ хийж байгаа. одоо бол 여기 말씀에도 보니까 여기 안디옥 교회의 어떤 특징적인 모습, 선교의 준비가 되어 있는 모습이 여기 기록이 됐는데 첫 번째 모습은 안디옥 교회 선지자들과 교사들이 있다고 그랬습니다. За тэгээд Антиох чуулганы бэлтгэж байгаа байдлыг нь харах юм бол тийм сайн мэдээ түгээх бэлтгэж байгаа байдлыг нь харах юм бол энэ дээр харахад багш нар болон иш үзүүлэгч мөн багш нар байв гэж хэлсэн байна. 자, 여기 선지자들은 하나님의 말씀을 밝히 깨달아서 가르쳐주는 역할을 하는 사람이에요. Энэ иш үзүүлэгч нар бол ерөөсө Бурхны үгийг тийм ээ ойлгоод за тэгээд Бурхны үгийг бусдад маш сайн зааж тайлбарладаг одоо тийм заах үүрэгтэй хүмүүс. 교사들도 주의 진리의 말씀을 바르게 깨달아 가지고 여기 성도들에게 가르쳐주는 그런 어떻게 보면 성경 교사들 이런 사람들이 있었다는 걸 알 수 있습니다. За тэгээд бас багш нар маань болохоор яадаг вэ гэхээр одоо өөрсдөө хүртэл одоо маш сайн бэлдэж байгаа, суралцж бэлдээд тэр одоо хичээлээ заадаг ийм ирсэн багш нар байна. 그 사람들이 여기 보니까 바나바와 사울 외에도 니게르라는 시몬, 구레네 사람 루기오의 분봉왕
헤롯의 젖동생 마나엔, 또 사울, 이렇게 해서 전체적으로 지금 여기에는 한 4명이 이렇게 존재를 하는 거예요. 보니까. За тэгээд энэ дээр харах юм бол одоо тэр нэг хоёрдугаар нэгдүгээр эшлэл дээр харах юм бол Антиох чуулганд Барнаб, Нигер гэгдэх Симеон, 아, за 5명이에요. 5명. Херодтай хамт өсөж хоригдсан Маниен. За тэгээд Саултай нийлээд ингээд 5 хүн тийм ээ. Тэр иш үзүүлэгч болон багш нараас гадна ийм 5 хүн одоо тийч байсан байгаа. Антиох чуулганд. 하나님이 안디옥 교회를 통해서 이방의 복음을 전하기 위해 하나님께서 이렇게 어찌 보면 그런 섭리가 있었기 때문에 안디옥 교회에 이런 좋은 일꾼들이 있게 된 겁니다. Бурхан тийм ээ одоо Антиох чуулганаар дамжуулан Бурханы үгийг дамжуул тараана гэсэн гайхалтай хүсэлтэй байсан учраас одоо энэ Антиох чуулганд ийм одоо эзний ажил бидний боолууд одоо энэ чинь бэлэн бэлтгэгдээд байжсэн байна. 우리가 또 다른 사람들을 구원하고 또 선교하기 위해서는 미리 준비된 인물들이 필요해요. Бид нар бусдыг авалт бас бусдад тэр сайн мэдээ дамжуулахын тулд урьдчилан бэлтгэгдсэн юм. Тэр бэлтгэгдсэн хүмүүс хэрэгтэй байх нэ. 그러니까 여러분들도 준비된 인물들입니다. Тэгвэл бидний нэг болох та нар ч гэсэн яг бидний нэг мөн байна. 자, 그런가 하면 우리가 교회를 세워나갈 때 거기에 여기 안디옥 교회와 같은 좋은 일꾼들을 우리가 만들고 또 길러서 양육해야 됩니다. Тийм учраас бид нар гэсэн одоо цаашдаа тийм ээ одоо энэ Антиох чуулгантай адилхан үүргийг гүйцэтгэхийн тулд Бурханы үгийг тараа тэр хүмүүсийг бэлдэж өсгөх хэрэгтэй. 자, 안디옥 교회는 바울과 바나바가 1년 동안 있으면서 성경을 많이 가르쳐서 바울과 바나바라는 좋은 일꾼뿐만 아니라 또 다른 여러 좋은 일꾼들이 만들어진 거예요. Тэгвэл Антиох чуулганд тийм ээ зөвхөн Барнаб, Паул хоёр одоо очиод жил орчим болсон тийм ээ. Жил орчим болоод байхдаа тэр хүмүүсийг бэлдэж бэлтгэж одоо хүмүүстэй хамт одоо бэлтгэсэн. Тэгэхдээ зөвхөн хоёулаа байсан биш олон тийм ээ эзний ажилчид эзний боолуудыг хүртэл одоо бэлдсэн байна. 또 이 사람들이 이 선교를 위해서 준비된 사람이라는 것을 발견할 수 있는 것이 2절 말씀입니다. За тэгвэл хоёрдугаар ишлэл дээр харах юм бол энэ хүмүүс үнэхээр одоо тийм ээ сайн мэдээний төлөө бэлтгэсэн хүмүүс юм а гэдгийг бид нэр хоёрдугаар ишлэлээр харж байна. 자, 여기 말씀해 보니까 주를 섬겨 금식할 때 이런 말씀이 있어요. За тэгээд хоёрдугаар ишлэлийн эхний хэсгээр харах юм бол эзэнд үйлчилж мацаг барьж байх үед гэж байгаа. 자, 주를 섬긴다고 하는 것은 주의 말씀을 밝히 알고 진리를 바로 깨달았다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд эзэнд үйлчилж мацаг барин гэдэг маань юу гэж байна гэвэл бид нар зөвхөн эзэнд одоо үйлчлэхдээ тийм ээ эзний үгийг ойлгоод эзний үгийг одоо ойлгоход зөвөр ойлгож хэлж байсан гэдгийг харж байна. 우리가 하나님을 섬긴다고 하면서도 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지를 잘 모르는 사람이 많아요. Бид нар бурханд үйлчлдэг гэсэн хэрнээ тэр бурханд хэрхэн зөв үйлчлэх ёстойгоо мэдгүй хүмүүс зөндөө байдаг. Их байдаг байна. 저와 여러분들이 진리의 말씀을 바로 깨닫는 것은 우리가 하나님을 바르게 섬기는 가장 중요한 모습 가운데 하나입니다. Бид нар бурханы өмнө тийм ээ одоо зөвөр үйлчлэх нь тийм ээ одоо юу гэдэг бурханы үйлчлэхэд хамгийн чухал зүйл юм бид нар бурханы үгийг зөвөр ойлгох нь одоо хамгийн чухал. 그러나 안디옥 교회는 진리가 바로 되어 있기 때문에 그 진리 안에서 자기를 잘 만든 교회라는 것을 우리가 살펴볼 수 있어요. Тийм учраас Антиох чуулган бол үгийг дамжуулахад тийм ээ одоо өөрсдөө хүртэл үгийн дагуу маш сайн одоо бэлтгэгдсэн уулгын юм а гэдгийг бид эндээс харж байна. 두 번째 또 세 번째로는 금식할 때 이런 말씀이 있어요. Дараа нь мацаг бариад үйлчлж биш эзэнд үйлчлгээд дараа нь мацаг барьж гисэн байгаа тийм ээ. 자, 왜 금식하죠? За тэгвэл яагаад мацаг барьж байгаа юм болоо? 자, 금식하는 이유가 뭡니까? Мацаг барьж байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? 자, 금식이라고 하는 것은 자기의 목소리를 하나님께 상달시키려고 하는 것이, 자, 자기의 목소리를 하나님께서 알아주시고 들어달라고 하는
간절함이 속에 있을 때 금식하는 거예요. За тэгвэл масаг барилт гэдэг маань юу гэж гэх юм бол ямар үед масаг барьдаг вэ гэх юм бол бурхан минь та миний дуу хоолойг сонсооч тийм ээ миний хүслийг та сонсооч гэж үнэхээр одоо хүсэж байгаа үедээ хичээнгүйлэн тийм ээ байгаа үедээ бурхан руу ханддаг байх. 자, 이 금식을 통해서 자, 앞으로 안디옥 교회가 감당해야 될 하나님의 구원 운동, 이 복음 운동을 하나님께서 역사하시고 도와달라는 그런 중요한 뜻이 거기 숨어 있습니다. За тэгвэл энэ масаг барилт нь өнөөдрийн энэ масаг барилт нь ямар масаг барилт вэ гэх юм бол цаашдаа хийгдэх бурханы авралын ажил тийм ээ энэ сайн мэдээний ажил та бидэнд туслаач гэсэн энэ одоо үүднээс бурханы өмнө масаг барилт тавьсан байна. 다른 말로 한다면 주께서 맡긴 사명을 감당하게 해달라고 그걸 감당하기 위해서 기도하는 거예요. 지금 준비하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бол тийм ээ эзний даатгсан ажлыг эзний даатгсан үүргийг маш сайн биелүүлж чадхад та туслаач гэж одоо бурханы өмнө масаг барилт тавьсан байгаа. 또 금식한다고 하는 것은 또 다른 영혼들을 불쌍히 여기는 마음이 그들 속에 있었다는 것을 증명하는 거예요. Масаг барина гэдэг маань бусдыг тийм ээ одоо өөр сүнслүүдийг аварч хайрлаж инэрч байгаа тэр сэтгэл хөдлөл тэдний дотор байгаа гэдгийг одоо илэрхийлж байгаа. 어제도 우리 교회에서 누가복음 15장 22절로 32절에 있는 말씀을 통해서 준비를 하라는 말씀을 제가 전하십니다. За өчигдөр цуглаан дээрээ тийм ээ Лукийн 16-гийн 1-ээс 11-р эшлэлээр дамжуулан хэлэн бай гэсэн хэлэлтэй сургаал заасан. 한국 교회는 요즘 탕자들이 많아졌어요. Солонгос чуулган одоо сүүлийн тийм ээ одоо дамаа авсан гэх үү. Тийм ээ одоо гэрээсээ явсан хүүгийн одоо зүйлтэй адилхан ийм хүмүүс одоо зөндөө болсон. 누가복음 15장에 있는 것처럼 아버지를 떠난 탕자들, 어찌 보면 교회를 떠나서 하나님을 떠나서 방황하는 많은 탕자들이 생겨났다는 거예요. Тэр чуулганыг тийм ээ орхиод явсан чуулганаас олдсон ийм одоо итгэгчнэр олон болсон гэсэн үг байна. 자, 그 탕자들을 이제 인도해야 될 또 탕자들을 받아들이고 다시금 하나님의 일꾼으로 살아가도록 돕는 역할이 우리의 역할입니다. 사실은. Тэгвэл бидний хийх ёстой ажил маань юу юм бэ гэх юм бол тэр гэрээ орхиод явсан хүүхдэд ажиллах юм тийм ээ. Тэр хүүхдэд ажиллах энэ итгэгч нарыг цуглаанд ирж байгаад ирэхэ болсон тийм ээ. Дэлхий рүү гарсан итгэгч нарыг дахин чуулган руу авчрах, хөтлөх тэр үүрэг бол бидэнд байгаа юм. 그 일을 위해서 그냥 가만히 있고서 사람을 인도할 수 있는 게 아니에요. Тэгвэл тэр ажлын төлөө бид нар зүгээр сууж байгаа тийм ээ. Зүгээр байж байгаа тэр хүмүүсийг одоо удирдах, хөтлөж авчирдаг юм бол биш. 왜 그렇지요? яагаад вэ? 우리가 인도해야 될 사람들은 탕자기 때문에 그래요. Яагаад вэ гэвэл бидний удирдах ёстой хүмүүс маань тийм ээ заавал хөтлөж авчрах юм одоо тэр удирдах авчрах ёстой хүмүүс маань бүгдээрээ гэрээ орхиод явсан хүмүүс гэрээ. 탕자를 인도하는 거 쉽지 않습니다. гэрээ орхиод явсан хүмүүсийг бутааж авчирна гэдэг бол тийм амар ажил бол биш байх. 저와 여러분들이 준비되어 있지 않으면 인도할 수가 없어요. Тэрээр та нар бас тийм ээ бэлэн байхгүй бол энэ ажлыг хийж удирдах чадахгүй. 그래서 그 준비하는 자세 첫 번째 모습을 제가 아버지의 모습. 자, 집 나간 아들을 기다리면서 집 나간 아들이 돌아올 때 그 아들을 맞이하는 아버지의 모습 속에서 제가 어제 우리 교인들에게 그 진리를 하나 깨우쳐 줬어요. За тэгээ өчигдөр миний одоо сургаалаар манай цуглаан дээрх сургаалаар дамжуулан юу хэлсэн бэ гэвэл тэр гэрээ орхиж явсан тэр хүүхдийг хүлээж байгаа тэр эцгийн сэтгэл ямар юм бэ гэдгийг одоо эхлэж итгэж нартай зааж өгсөн. 그것은 불쌍히 여기고 긍휼히 여기는 마음입니다. Энэ бол тэр бусдыг өрөвдөж инэрдэг тийм ээ одоо тэр сэтгэл юм аа. 자, 여기 있는 안디옥 교회 성도들, 이 성도들이 금식했다고 하는 것은 자신들이 인도해야 될 사람들을 위해서 그들을 긍휼히 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음이 그들 마음속에 크게 작용했다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл энэ 13-ийн эхний 13 дугаар бүлэг дээр байгаа энэ ишлэлээс хасах эхний одоо 3 ишлэлээр хасах
үнэхээр тэр эдгээр сайн мэдээнд бэлдэж байгаа. Энэ нацаг барин залбирч байгаа энэ хүмүүс маань тэр сайн мэдээг сонсоогүй байгаа. Тэр хараахан тэр бурхны үгийг сонсож амжаагүй байгаа тэр хүмүүсийг маш их инэрч өрөвдсөн сэтгэлтэй байна гэдгийг бид нэр эндээс харж болно. 그리고 여기 또 네 번째로는 성령이 이르시되 이런 말씀이 있어요. За тэгээд хоёрдугаар ишлэлээр дараа нь ариун сүнс одоо хэлсэн байна тийм ариун сүнс гэдэг хэлсэн байгаа. 자, 이렇게 하나님의 일, 어쩌면 선교하는 일, 또 다른 영혼을 구원하는 일을 내 마음대로 하는 게 아니라 성령의 감동과 인도를 따라서 이 안디옥 교회는 감당할 준비가 되어 있었던 겁니다. Бурхны ажлыг бурхны сайн мэдээний ажлыг хийхэд зүгээр би өөрийн дураар за би ингэ хийчих гэж одоо дураараа хийдэг биш тийм ээ. Харин бурхны ариун сүнсээр дамжуулан ариун сүнсний удирдлагаар бэлтгэгдсэн тэр хүмүүс хийдэг байна. 자, 안디옥 교회 성도들이 선교하는데 어떻게 선교할 것인지, 누구를 보낼 것인지 고민하면서 기도할 때 성령께서 이 바나바와 바울을 이렇게 따로 세워서 그들로 하여금 선교하도록 하나님이 명령하셨어요. За тэгвэл бурхан тэр бэлтгэж байгаа хүмүүс дундаас тийм ариун сүнсээр дамжуулан хэнийг сайн мэдээ дамжуулахаар явуулах вэ гэж хэлэхдээ Паул болон Барнаб хоёрыг тийм ээ Барнабыг болон тэр хоёрыг явуулахаар бэлдсэн байгаа. ариун сүнсээр дамжуулан хэлсэн. 자, 그렇기 때문에 안디옥 교회가 선교의 일을 감당할 때 자기 마음대로 하는 것이 아니라 성령의 감동과 인도를 따라서 했다는 것을 우리가 알 수 있습니다. Тийм учраас Антиох чуулган бурхны ажлыг хийхдээ өөрсдөө одоо ярилцаад өөрсдөө зөвлөж хийсэн биш харин ариун сүнсээр удирдах хийсэн юм аа гэдэг бид эндээс харж байна. 그리고 여기 3절 말씀에 자, 그 모습이 이에 금식하고 기도하고 이런 말씀이 있는데 이것도 금식하며 기도했다고 할 때 자, 하나님의 응답을 받았지만 이게 과연 하나님의 응답인지 살펴보면서 다시 정확하게 판단하고서 두 사람을 안수해서 보낸 겁니다. За тэгээд бид нар Паул болон Барнабыг тийм ээ одоо сайн мэдээ түгээлэхээр явуулахдаа Ахиад 3 дугаар эшлэлээр тэгээд тэд мацаг барин залбирч гэж байгаа юм уу. Тэгвэл мацаг барин залбирч өмнө нь мацаг барин залбирчаад Ахиад яагаад мацаг барин залбирч байгаа юм бэ? Энэ маань болохоор яаж вэ гэхээр үнэхээр энэ бурхны хүсэл юм уу? Бурхны сонгосон тийм ээ энэ хоёр хүмүүс үнэхээр бурхны хүслээр явж байна уу гэдгийг ахин одоо бурхнаас давлаж асуугаад нэгсний одоо ингэж батгаад одоо тэр хоёрыг гар тавьж залбираад одоо тэр хоёрыг одоо явж тамиж явуулсан байна. 자, 그래서 여기 이제 안디옥 교회에서부터 바나바와 바울이 선교를 시작합니다. 이제 출발을 하는 거예요. За ингээд Антиох чуулганаас эхлээд Барнаб, Паул хоёр сайн мэдээ дамжуулахад эхлэл одоо явж байна. сайн мэдээний аялалыг хийж байгаа. 그리고 4절에 보니까 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가서 거기서 배 타고 구브로로 내려갔다고 그랬습니다. 구브로로 갔다. сайн мэдээний аялал нь шүү. сайн мэдээ дамжуулах ажил нь эхлэж байгаа. За тэгээд дөрөвдүгээр эшлэл дээр юу гэж хэлж байгаа нөхөд ариун сүнсээр илгээсэн тэд Силуухт ирж тэндээсээ Кипр рүү усан онцоор явуу гэсэн. 자, 안디옥, 실루기아, 또 구브로, 키프로스라고도 하죠. 그 섬인데 그곳으로 이렇게 전도 여행을 떠나게 된 겁니다. 이렇게 지금 계속 가게 되는 거예요. Тэгээд эндээс сонсох юм бол Антиохос эхлэлтэй тийм Антиохос эхлээд Антиохос гараад Силуухт очоод Силуухтаас Кипрт очиж ингээд ийм одоо замаар явсан байна. маршрут нь. 여기 구브로는 이 바나바의 고향이기도 합니다. За энэ Кипр гэж хэлэгдэж байгаа газар маань нэгсний бас Барнабын одоо төрсөн нутаг гэж хэлж болно. 자, 거기서 여기 살라미에 이르렀다고 그랬어요. 아마도 이 구브로 섬 안에서 저쪽 동쪽으로 내려가면 살라미라고 하는 항구가 있는데 그쪽으로 그 키프로스 섬에서 좀 이렇게 돌아가지고 좀 내려갔던 겁니다. 아래쪽으로. За тэгвэл энэ Кипр маань өөрөө арал байгаа тийм үү? Усан онгоцоор тэгэхээр арал байгаа. За тэгээд арлынхаа одоо баруун хэсэг орших. Тийм одоо тэр Саламис
гэдэг Саламис гэдэг одоо хотод очсон. 자, 거기 가서 여기 유대인의 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전했다고 그랬어요. За тэгээд Саламис хурж очоод Юдэн синагогуудад тийм ээ одоо Бурхны үгийг тунхаглаж эхэлсэн гэсэн. 자, 여기 우리가 좀 살펴봐야 될 것은 뭐냐면 여기 이 두 사람이 성령의 보내심을 받아서 지금 선교지로 이렇게 내려갑니다. 안디옥에서 실루기아, 그 다음에 여기 키프로스, 그다음에 살라미 이렇게 가는 과정이 있어요. 이렇게 보면. За тэгээд энэ дээр бас юм бол энэ хүмүүсийн явж байгаа маршрутыг ингээ харсан бол Антиохос ихтэй тийм ээ. Антиохос ихлээд Селюкт очоод Селюктээс Кипр очоод Кипрээс Салим Саламис гэсэн маа. 그러니까 내려가서 이렇게 어떤 선교지로 어떤 방향을 찾아서 갈 때도 사실은 바울과 바나바가 자기 마음대로 가는 것이 아니라 성령께서 인도하시는 대로 성령께서 어디로 가야 될 것인지 그 방향까지 인도해 나갈 때 그 감동을 따라서 갔다는 걸 알 수 있어요. Тэгвэл энэ Паул Барнаб хоёр сайн мэдээ түгээхээр явахдаа өөрсдийн дураар өөрсдөө за ийшээ явъя тийшээ явъя гэж явж байгаа биш тийм ээ. Харин ариун сүнсний хөтлөхийн дагуу ариун сүнсээр удирдуулаад ийшээ явгмут нь тийшээ нь яваад тийшээ явгмут нь яг хийхин дагуу тэр ариун сүнсээр хөтлөгдөд явж байгаа. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. Би бүхэнчний бүгдээрээ яг адилхан. 하나님께서 저와 여러분들을 어느 곳에 가서 복음을 전하게 하실 때 분명히 하나님은 우리의 발걸음을 인도해 나가실 거라. бид бүхний гэсэн бурхан нэг тийшээ яваад сайн мэдээ түгээ гэж явуулахдаа бид нэрийг яв гэж орхисон бурхан хаашаа ч явсан бидний алхам нэг бүрийг удирдах hodно. 그때 저와 여러분들이 내 마음이 아니라 하나님의 인도를 따라가는 그 모습 우리가 여기서 배워야 됩니다. Тэгвэл тэр үед чих болгонд бид нар өөрийн дураар биш тийм ээ харин намайг удирдах байгаа бурхны хүслийн дагуу хэрхэн явах ёстой вэ гэдгийг энэ хоёроос энэ одоо сайн мэдээ тарааж байгаа үйл явдлаас бид нар харах хэрэгтэй, суралцах хэрэгтэй. 자, 바울과 바나바가 살라미아 이르러 가지고 유대인의 회당을 찾아서 여러 회당을 찾아가서 하나님의 말씀을 전했습니다. 여기. За тэгээд Петр Паул Барнаб хоёр тийм ээ Саламис хүрч ирээд сайн мэдээ түгээхдээ юдэчүүдийн тэр синагогуудаар яваад сайн мэдээ түгээсэн ба. 고린도서 2장 1절로 2절에 보면 바울이 선교하면서 바울은 예수님의 십자가와 부활 외에는 알지 않기로 작정했다. 그런 고백을 한 적이 있어요. Нэгдүгээр Коринт 2-1-2 дугаар ишлэлээр харах юм бол Паул хэлсэн ба би Христийн тийм ээ загламанаас өөр одоо зүйлийг мэдэхгүй байхаар одоо шийдсэн гэж хэлсэн. 자, 다시 말하면 바울과 바나바가 선교할 때 물론 우리가 요즘은 선교의 모습이 여러 가지가 있습니다. 뭐 의료 선교, 또 구조 선교, 뭐 그다음에 병원, 뭐 학교 선교 여러 가지 모습들이 있지요. 2-3 дугаар. За тэгвэл сайн мэдээ түгээлт маань одоо бод өнөө үед одоо янз янзын одоо юу гэх хэлбэртэй оршиж байгаа. Зөвхөн одоо очиж ингээ үгийг дамжуулж одоо би яах одоо юу гэх сайн мэдээ түгээх биш. Эмчилгээний сайн мэдээ, эмчилгээний багтаа очиж сайн мэдээ түгээх юм уу? За эсвэл одоо тусламж эсвэл одоо сургууль цэцэрлэгтэй янз янзын одоо нөхцөл байдлаар одоо тэр газар сайн мэдээ түгээдэг болсон байна. 그런데 바울과 바나바는 그런 거 하지 않고 오직 하나님의 말씀만 전했어요. Гэтэл Паул болон Барнаб хоёр өөр юм хэлгүй зөвхөн тэр бурхны үгийг дамжуулсан байна. 진리의 말씀을 깨달아서 그 말씀을 가르쳐 주는 거. Үнний үгийг ойлгоод тэр үгээ бусдад заадаг байгаа тэр хоёр. 요 뒤에 나오지만 자 이제 사도 바울이 전도하는 곳에 가서 유대인의 회당에서 이 복음 전하는 내용이 이제 후반부에 14절부터 이렇게 쭉 나오는데요. 거기 말씀에 가만히 살펴보면 그 바울과 바나바가 예수께서 하나님의 아들이신 것을 구세주인 것을 증거하는 데 그 초점을 맞췄습니다.
За тэгээд эндээс харах юм бол энэ Паул Барнаб хоёр тийм ээ одоо сайн мэдээ түгээж байгаа үйл явц нь 14 дугаар ишлэлээс маш тодорхой гарна. За тэгээд тэр ишлэлээс эхлээ харах юм бол ерөнхийдөө Есүс бол Бурхны хүү юм аа. Тэр Бурхны хүү бөгөөд бидний аврах эзэн мөн юм аа гэдгийг ерөөсө гол сайн мэдээний гол цөмөө болгон одоо тэр сайн мэдээ түгээж байгаа нь одоо харагдах. 그래서 여기 13장 뭐 16절 이하부터 보면은 이 바울과 바나바가 복음을 전하는 그 모습들이 이렇게 쭉 증거되고 있는데요. ингээд 13-ын донд хэсгээс харахад 13, 14, 15 дугаар ишлэлээс эхлээд ерөөсөө хэрхэн сайн мэдээ түгээж байгаа. Тэр сайн мэдээний агуулга нь юу вэ гэдэг нь одоо тодорхой харагдаж эхэлнэ. 자, 이들이 증거할 때 구약의 이 믿음의 조상들 또 그들에게 역사하신 하나님의 역사를 증거합니다. Тэр хоёр сайн мэдээ дамжуулахдаа хуучин гэрээний өв эцэг тийм ээ, итгэлийн өв эцэг. За тэгвэл энэ итгэлийн өв эцгүүдэд бурхан хэрхэн ажиллаа хийж байсан, хэрхэн тэднийг удирдах байсан бэ гэдгийг одоо ярьж сайн мэдээ дамжуулдаг. 그런가 하면 구약의 어떤 율법이라든지 그 율법 속에 숨어 있는 하나님의 뜻을 찾아서 예수님은 그리스도라고 이렇게 증거를 해요. За тэгээд ингээд явахдаа тэр хуулиар дамжуулаад тэр сайн мэдээгээр дамжуулан тийм ээ одоо хуулийн тухай ярьж хуулиар дамжуулан Есүс Христийг ярин Есүс Христос бидний аврагч эзэн мөн юм а гэж одоо тайлбарлаж ингэж тунхаглаж явдаг байна. 다시 말하면 유대인들의 역사 가운데 역사하신 하나님의 역사와 또 그들에게 주신 말씀 속에서 예수 그리스도를 찾아서 그들에게 전도했던 겁니다. Тийм учраас одоо өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө тэр Паул Барнаб хоёр сайн мэдээ дамжуулалтаа тэдний өв эцгийн түүх болон тийм ээ тэр түүхийг ашиглан тэднэрт өгсөн тэр хуучин гэрээний үгийг ашиглан Есүс Христийн талаар одоо сайн мэдээ дамжуулж байсан. 그래서 가장 좋은 전도는 말씀을 전하는 것이 가장 좋은 전도예요. Тийм учраас сайн мэдээний хамгийн сайн гэх арга юу вэ гэх юм бол ерөөсөө үгээр дамжуулж сайн мэдээ гаргах юм аа. 뭐 의료 선교 또 그다음에 학교 학원 사업 그다음에 구제 이런 여러 가지는 부수적인 겁니다. 말씀을 전하기 위한 방편일 뿐이지 이것이 핵심은 아니에요. За тэгээд одоо юу гэдэг өөр одоо сайн мэдээ түгэх зөндөө аргууд байгаа гэсэн замууд байгаа гэсэн тийм бид нэр дэмжлэгээний баг тусламжих за тэгээд сургууль гээд ийм одоо сайн мэдээ дамжуулах аргууд зөндөө байгаа гэсэн тэр дундаа одоо тэр одоо аргуудаар бид нэр үгийг шууд дамжуулж чадахгүй бид нар сайн мэдээ дамжуулах зөвхөн хэсэгхэн хугацаанд хэсэгхнийг нь зааж чадна үгийг харин бурхны үгээр бид нар бурхны хүслийг бурхны үгийг бүхэлд нь одоо дамжуулж сайн мэдээ түгэж чадах болно. 자, 여기 1차 선교여행에서 바울과 바나바가 자기를 돕는 수행원으로 마가 요한을 데리고 갔습니다. За тэгээд энэ хоёрын одоо сайн мэдээний ажил, сайн мэдээний аяны энэ явцад хамгийн эхлээд энэ хоёр Маркийн Иохныг одоо юу гэдэг өөрсдөө туслагцаар авч явсан. 마가 요한은 청년이기 때문에 어찌 보면 이러한 선교 여행을 통해서 앞으로 마가 요한도 이 복음 전대에 귀하게 쓰임 받는 일꾼으로 훈련받기 위해서 따라간 겁니다. За энэ Маркийн Иохан гэж нэрлэгдэж байгаа энэ Иохан ямар хүн бэ гэх юм бол тэр маш залуухан хүүхэд байгаа учраас цаашдаа ирээдүйд тэр бурхны ажлыг хийхэд бурхны сайн мэдээг дамжуулахад одоо юу гэдэг бэлтгэх журмаар тэр Иоханыг авчихсан байна. 자, 여기 바나바와 바울이 살라미를 지나서 이제 이 바보라고 하는 곳에 이제 어떻게 보면 곳에 도착했어요. 바보. За тэгээд саламис сайн мэдээ түгээсэн хоёр маань одоо саламистаас гараад 6 дугаар ишлэл дараахмад Пап гэдэг газар очиж одоо сайн мэдээ түгээхээр очсон байгаа. 근데 거기서 복병을 하나 만났어요. Асан тэнцээ нэг нөхөртэй тийм ээ одоо ер бүсийн нөхөртэй тэнцээ таарсан. 바예수라고 하는 유대인 거짓 선지자. 이 사람을 만났습니다. Бар Есүс гихт тийм ээ юудээ
тэрний хуурамч шиг зүйлстэй харсан байгаа. 그가 거짓 선지자인 것을 어떻게 알 수 있냐면 그거 보니까 마술사로 이 사람의 직업이 마술사예요. За тэрийг хэрхэн одоо хуурамч шиг зүйлсч вэ гэдгийг нь харах юм бол тэр бол зүгээр шийдтэн гэж хэлж байгаа. Одоо нэг итгэж шийдтэн гэж хэлж байгаа. 자, 마술이 뭡니까? За тэгвэл илэг шийд гэдэг маань юу юм бэ? 자, 사실이 아닙니다. 그건 진실이 아니에요. 거짓인데 사람들을 속여서 아주 신기한 것, 아주 막 특별한 것을 보여주는 것처럼 이렇게 쇼를 하는 것이 마술이에요. За тэгээд энэ илэг шийд гэдэг маань юу юм бэ гэвэл мэдээж тэр одоо жинхэнэ биш тийм ээ. Одоо ил ашиглан тэр хүмүүсийг одоо яг л одоо үнэн юм шиг өөртөө итгүүлж чаддаг. Итгүүлж одоо юм шоу маягаар хийж чаддаг юм хүн байна. 자, 바예수라는 뜻은 히랍어로 본다고 하면 바는 보라라는 뜻이고 예수는 자기 백성을 저희 죄 가운데서 구원하신다 그런 뜻입니다. 그러니까 이 바예수라고 하는 사람은 자기는 구원자라고 보라 구원자다 나는 이렇게 사람들을 속였던 거예요. 자기 이름을 통해서도. За тэгээд энэ дээр харах юм бол энэ Баар Есүс гэж байна. Тэгвэл энэ Баар Есүс гэдэг хүний нэрийн утга нь юу юм бэ? Баар гэдэг нь болохоор хар гэсэн утгатай байна. Одоо хараараа үзээрэй тийм ээ одоо хар өнгө биш хараараа үзээрэй гэсэн утгатай үйл үг. За тэгэнгүүтээ Есүс гэдэг нь мэдээж одоо өөрийн ард түмний гим нүглээс аврагч гэсэн утгатай тийм үү? Тэгээд нийтлээ тарах юм бол харагтун одоо аврагч чинь аврагч эзэн чи явж гэсэн утгаар одоо өөрийгөө Баар Есүс гэж хэлсэн байна. 자, 이 사람이 바보라고 하는 곳에서 많은 사람들을 속였습니다. 사실은. За энэ шийдсэн маань одоо пап гэдэг газар олон хүмүүсийг хуурч мэдлэж байсан байна. 그가 속일 수 있었던 것은 그에게 큰 권세가 있었기 때문에 그래요. За тэр яаж тэр хүмүүсийг хуурч мэдлэж байсан бэ гэх юм бол түүний ардсан гэх юм уу юу гэдэг. Түүнд маш том артаар тэр хүчтэй одоо эрх мэдэл байсан байгаа. 자, 그에게 큰 권세가 누구지요? За тэгвэл түүний эрх мэдэл тэр хүч нь хэн байж тарах вэ? 자, 여기 총독 서기오 바울이라고 하는 사람이 어찌 보면 이 바예수라고 하는 사람하고 아주 가까웠던 사람입니다. За тэгвэл энэ болохоор тэр хотын захирагч тийм ээ тэр нутгийн захирагч Сергей Паул гэж юм байна. Тэгвэл энэ маань нэг ёсны тэр Баар Есүсийн хувьд маш одоо дотны хүн байж таарсан. 근데 이 서기오 바울이라고 하는 사람이 총독이면서도 이 사람은 지혜 있는 사람이라고 그랬어요. За тэгвэл энэ Сергей Паул гэгч маань мэдээж тэр нутгийн захирагч байгаа дасгүй тэгээд түүнийг бас ингээд тодтогч хэлсэн ухаалаг хүн гэж хэлсэн байна. Ухаалаг хүн. 여기 지혜는 두 가지의 뜻이 있습니다. За тэгвэл энэ ухаалаг гэдэг утга маань хоёр төрлийн утгатай байна. Хоёр утгатай байна. Ухаалаг гэдэг үг маань. 첫째는 분별할 줄 아는 사람. За нэгдүгээр нь тэр ялгаж чаддаг гэсэн утгатай. Ялгаж чаддаг. 자, 이게 옳은 것인지 옳지 못한 것인지 저 사람이 거짓말쟁인지 진실한지를 분별할 줄 아는 지혜가 있는 사람이라는 거예요. За тэгвэл энэ ухаалаг ялгаж чаддаг гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл энэ хүн зөвийг хийгээд байна уу, бурууг хийгээд байна уу, энэ одоо сайн хүн үү, буруу хүн үү, тийм ээ муу хүн үү гэдгийг ялгаж мэдэх ийм чадвартай хүн гэсэн. 두 번째로는 그가 진리를 사모하는 사람이었다는 것을 알 수 있습니다. 진리. За тэгвэл хоёрдугаар утга нь юу юм бэ? Ухаалаг хоёрдугаар утга нь юу юм бэ гэвэл энэ хүн тэр үнэн рүү тэмүүлдэг хүн байсан гэж байна. 그래서 바나바와 바울을 불러가지고 하나님의 말씀을 듣고자 했던 겁니다. За тийм учраас тэр бурхны үгийг тэмүүлдэг байсан, бурхны үг рүү тэмүүлдэг байсан учраас энэ 7-р эслийн төгсгөл харах юм бол Сергей Паул бурхны үгийг сонсохоор Барнаб Паул нарыг дуудуулах гэсэн байна. Паул нарыг дуудуулах гэсэн байна. 그래서 오늘날에도 이렇게 분별력이 있고 진리를 사모하는 사람은 지혜 있는 사람이에요. Тийм учраас өнөө үед энэ ялгах чадвартай тийм ээ энэ ялгах чадвартай энэ ухаалаг хүн бол ерөөсөө ухаантай мэрэгүү ухаантай хүн гэж ойлгож байна. 저와 여러분들이 지혜로운 사람이 되시길 바랍니다. Тэгээд бид бүгдээр ийм мэрэгүү ухаантай мэрэгэн хүн байгаас ухаалаг хүн байгаасаа гэж байна. 지혜롭지 못하면 이 바예수라고 하는 거짓 선지자와에게
이용당하고 속을 수 있어요. хэрвээ ухаадаг байж чадахгүй бол бид нар баг Есүс гихчсэн энэ бодол хуурмаг нэгэн шиг ийм хүмүүс одоо хууртагдаж магадгүй хууртагдах боломжтой байх нэ. 한국에 지금 난리가 났습니다. 지금 Одоо Солонгот одоо бөө юм болж байгаа. 넷플릭스라고 하는 그런 프로그램에서 여기 나는 신이다라는 다큐멘터리 프로그램을 이렇게 보여줬는데 그 한국에 지금까지 있었던 이단들, 문제를 일으키는 이단들에 대해서 넷플릭스에서 이렇게 만들었는데 그게 엄청난 파장을 일으킨 거예요. Netflix тийм ээ Netflix болохоор тэр би бод бурхан гэсэн юу гэдэг нэг хөтөлбөр нэг жижигхэн одоо нэг юу бэлдсэн байгаа. Хөтөлбөр гэх юм уу ямар ч нэг тийм програм бэлдээд одоо оруулсан. Гэхдээ тэн дээр болохоор юу оруулсан бэ гэх юм бол одоо Солонгост байгаа одоо тэр бүхий буруу урсгалуудыг оруулаад тийм ээ буруу урсгалыг оруулсан чинь энэ одоо бүх одоо энэ Солонгос даяар одоо маш их том одоо хоцрол гэх үү одоо тийм ээ одоо болгож өгсөн байгаа бодсон байгаа. 이 사람들의 특징은 자신이 메시아라는 거예요. Тэгвэл энэ одоо хүмүүсийн онцлог юу вэ гэх юм бол энэ хүмүүс өөрсдийгөө би бол аврагч гэсэн гэж. 자기가 구세주고 аврагч гэсэн. 자기를 하나님이라고 그래요. өөрийгөө бурхан гэж хэлсэн. 그 JMS 정명석. JMS 정명석. 아주 악한 자입니다. Энэ бол одоо James одоо 정명석 гэж хэлсэн байгаа. Энэ одоо маш муу хүн. 초등학생부터 20대 아이들까지 한 10,000명을 건드렸어요. бага сургуулийн сурагчдаас өсвөлтэй 20 нас хүртэлх энэ хүүхэд нас ийм насны хүмүүсийг одоо 10,000 орчим юм хүмүүсд одоо маш их одоо юу гэдэг нөлөө үзүүлсэн. 한국에서 피해 가지고 홍콩이나 대만이나 중국으로 가서도 못된 짓 하다가 지금 감옥에 들어갔어요. 근데 건드렸다는 게 목사님 어떻게 여자들을 갖다가 다 성폭행 한 거예요. За тэгвэл энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэхээр одоо нөлөө үзүүлсэн гэхээр энэ буруу нөлөө энэ одоо сая баг сургуулиас 20 насны хоорондох энэ бүхий эмэгтэйчүүдийг баг ингээд одоо дэлхийн хувьд одоо хүчирхийлсэн. Тийм ээ хүчирхийлсэн ийм хүн байгаа. За тэгмээс Солонгос байж одоо баригдаад ирэнгүүт нөгөөч нь гадаашаа зогтаад тийм ээ Хонконг одоо юу гэдэг энэ Тайван, Таиланд гэх мэт энэ хүү газруудаар зогсож байгаа тэнцэнээс одоо баригдаад ингээд бас хоригдсон ийм хүн байгаа. 이 사이비 종교 아주 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр өөр одоо тэр буруу урсгалуудаас маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 또 통일교 이 문선명이도 이 성적으로 아주 문제가 있는 그런 어떤 교파입니다. За тэгээ бас нөгөө нэгсэн чуулган гэх юм уу нэгсэн чуулган гэх юм одоо 성일 нөгөө юм гэсэн 통일교 문선명. 명성일 одоо ийм одоо хүмүүсийн гаргасан одоо тэр урсгалаач гэсэн одоо маш их болгоомжтой байх хэрэгтэй. 우리가 조심해야 돼요. тийм учраас бүгдээрээ болгоомжтой байх хэрэгтэй бүгдээрээ. 그다음에 옛날에 이 구원파 유병원. 지금 몽골에도 구원파가 많이 들어갔어요. 박옥수라고 하는 박옥수. маш их ороод ирсэн тий одоо 박옥수 гэж одоо 이분들 옛날에 구원파 신도였던 이 박순자라는 사람이 있는데 그 사람 그 직원들 가족들까지 해서 한 30명 이상이 자살을 했어요. 죽었어요. 그런 난리가 나는 그게 구원파의 그 집단의 그런 악행입니다. тэгээд дээр хүйд одоо тэр авралын урсгалын нэг итгэгчийнхэн тийм одоо бүхэлдээ гэр бүлээрээ амиа хорлсон ийм одоо үйл явдал болсон. Энэ бүх зүйл бүгдээр энэ буруу урсгалын тэр удирдагч нар тийм одоо буруу заасан юм уу эсвэл өөрсдөө буруу нөлөөснөөс болоод ийм зүйлийг бий болгосон байгаа. 또 신나라 아가동산. 신나라 새로운 나라. 아가는 베이비예요. 아기들 어떤 동산 그런 명칭을 가지고 있는 사이비 종교 집단 그런 데도 있어요. бас шинэ улсын бяцхан үрсэх гэсэн бас нэг
буруу устгал байгаа. Энэ болохоор бас нэг тийм бас буруу. 그런가 하면 만민중앙교회 이재롱 목사, Ийм дуурай амьд одоо буруу устгал байна. За тэгмээс мангмын бүх үндэстний чуулган гэдэг бас нэг буруу устгал. 다 성적으로 문제가 있어. Эдгээр бүх зүйл бол ерөнхийдөө юу хий нэг тийм хүчирхийлэл дэлхийн одоо хувьд одоо хүчирхийлэл үзүүлдэг иймэрхүү одоо нөхцөл байдлаа буруу 감옥에 хүмүүс. 갔습니다. 그 사람도. Энэ хүмүүс бүгдээрээ одоо шоронд хоригдсон. 이렇게 우리가 지혜가 없이 분별을 못하면 이 거짓된 사람들에게 속을 수 있어요. Тэгээд бид нар ингэж нэр ялах чадвар гэдэг бол биднэрт байхгүй бол бид нар бодол хуурмаг хүмүүст одоо хууртагдах юм хууртыг болно. 자, 거짓된 자들이 위기를 느끼는 것은 진리를 바로 전하는 사람을 가장 두려워합니다. Тэгэхээр бодол хуурмаг хүмүүс маань тийм ээ одоо юунад айдаг вэ гэх юм бол тэр үнний үгийг маш тэр зөвөр дамжуулаад байгаа тэр хүмүүсээс айдаг байгаа. 자, 여러분들이 진리를 바로 전하면 거짓된 사람들이 위기를 느낄 거예요. Тэгээд та нар тийм ээ одоо юу гэдэг Бурхны үгийг тийм ээ одоо зөвөр дамжуулах юм бол тэр бодлого хуурмагийг дамжуулж байгаа хүмүүс өөрсдөө тэр аюул зөвтж байна гэж айх болно. 이게 8절 말씀에 보니까 자, 이 마술사 엘루마는 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 이런 말씀이 있어요. Надад 8-р эшлэлээр харах юм бол юу гэж хэлэх юм бэ? Харин шидсэн элүүм тэднийг эсэргүүцэж захирагчийг итгэлээс холдуулахыг санаахаж байлаа гэсэн байна. 그러니까 바나바와 바울을 통해서 하나님의 말씀을 총독 서기오 바울이 듣는 것을 회방을 놓는 겁니다. Тэгвэл Барнаб болон Паулын дамжуулж байгаа үгийг Тимотер захирагч Сергей Паул сонсох гээд байгаа учраас тэднээс холдуулах гэж одоо энэ одоо багийн Есүс тийм одоо ашиг одоо юу гэдэг тэр хүнийг тэр үгнээс одоо холдуулахыг хичээсэн байгаа. 왜 회방을 놓지요? Яагаад тэгвэл биднэрт цаад болоод байгаа юм бэ? 자, 바른 진리의 말씀을 듣게 되면 이 바예수가 한 말이 거짓말이라는 것을 서기오 바울이 알게 되기 때문에 자기가 위태할 수 있습니다. 그래서 회방을 놓는 거예요. За тэгвэл яагаад тэр одоо захирагч тийм ээ одоо Сергей Паул цаад болж байна гэх юм бол мэдээж өөрийнх нь дамжуулж байгаа үг Барнаб Паулын дамжуулж байгаа зөв үнний үгээс өөр юмаа өөрийнх нь одоо хийж байгаа зүйл бодол хуурмаг юмаа гэдгийг мэдэх учраас тийм ээ түүнийг тэр хотын захираг тэр нутгийн захирагч болох Сергей Паул тэр бурхны үгийг сонсохоос одоо холдуулах гэж цаад болж байгаа. 어떻게 보면 바보라고 하는 곳에서 바울과 바나바가 이 복음 전하는 일을 힘써 감당하다가 이런 복병, 이 거짓 선자들을 만났지만 그러나 하나님이 바울과 바나바를 통해서 복음 전하는 일을 막지 못하게 하나님이 역사하십니다. Тэр пап гэдэг хотод тийм ээ одоо хичнээн тэр буруу урсгал юм тэр буруу шигтэн буруу замын тэр одоо хүн байгаа ч гэсэн тэнцээ бурхан өөрийн тэр ажлыг хийхээр Барнаб болон Паулыг явуулсан учраас тэр бурханы хийх ажил хинч цаад болж чадахгүй маа гэдэг үгнээс тэнцээ Паул Барнаб хоёр бурханы үгийг одоо дамжуулж байгаа. 자, 9절에 보니까 바울이 이 바나바의 행위가 참으로 악한 행위입니다. 9-р эшлэлээр харах юм бол Паулын одоо энэ Паул тийм ээ одоо тэр баар гэдэг Есүсийн хийж байгаа үйлдэл үнэхээр бузар муу юм а гэдгийг тэр ойлгосон, харсан. 어떻게 유대인으로서 하나님을 믿는다는 사람으로서 다른 사람들을 속여가지고 어찌 보면 그들의 물질을 탐하고 자신의 어떤 권세를 유지하는 그 모습이 얼마나 악한지 몰라요? Тэгэхээр тэгвэл тэр бурхан итгэдэг гэсэн хэрнээ тийм ээ юудэ хүний хавхул тэр бурханы үгийг дамжуулахдаа тэр бусдын эд хөрөнгөж шунаж тэр шунаг сэтгэлээр тийчээ одоо буруу муугаар одоо юу гэдэг сайн мэдээг одоо буруу зорилгоор одоо буруугаар түгээж байгаа. 그래서 이 바울이
자, 성령이 충만했다고 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол 9-р эшлэлдэр ариун сүнсээр Паул ариун сүнсээр дүүрсэн тийм ээ. 그러면서 바예수를 보면서 그를 책망하는 거예요. 여기 10절에 보면 За тэгээд 10-р эшлэлдэр харах юм бол тэр Бар Есүсийг зэмлэж гисэн байгаа. 뭐라고 책망했냐면 여기 10절에 보니까 이렇게 말씀했습니다. За тэгээд 10-р эшлэлдэр юу гэж юу гэж зэмлэсэндээ гэх юм бол ингэж хэлж байна. 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수요 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 않겠느냐 이렇게 책망했어요. Тэгээд 10-р эшлэлдэр аливаа зайлшгүй мэхээр дүүрэн явуулын хүү аливаа зөвхт байдлын дайсан болсон чи эзний шулуун даныг гажуудуулахаа болохгүй юу гэж зэмлэсэн байна. 자, 거짓과 악행이 가득했다고 그랬지요. За энэ дээр харах юм бол худал хуурмаг нэхэр аливаа зайл нэхэр дүүрэн гэсэн байна тийм ээ. 또 마귀의 자식이라고 그랬습니다. Тэгээд явуулын хүү гэсэн. 자, 의의 원수다. 어찌 보면 하나님의 나라를 세워나가는 바른 진리를 대적하는 자라는 뜻이에요. За тэгээд зөвхт байдлын дайсан гэсэн тийм ээ. Энэ маань болохоор юу гэж байна гэх юм бол тэр бурхны улс тэр зөв үнний үгийг түгээж тэр бурхны улсыг босгон байгуулахад таад болж байгаа одоо дайсан гэж хэлсэн. 자, 그에게 그치지 않겠느냐. 어찌 보면 내가 하는 행동을 중단해라라고 이렇게 사도 바울이 경고했습니다. За тэгээд дайсан болсон чи эзний шулуун замыг гажуудуулахаа болохгүй юу гэж хэлсэн. Тэгээд энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол чи өөрийн хийж байгаа энэ муу үйл явдлаа зогсоохгүй мүү одоо байхгүй мүү гэдгийг одоо түүнд сануулж хэлж байгаа. 자, 그러면서 뭐라고 얘기했냐면은 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라. 이렇게 바 예수에게 하나님의 심판을 갖다가 선포했어요. 내가 맹인이 될 것이라고 얼마 동안 보지 못할 것이라고 사도 바울이 말했습니다. 이렇게. 11-р эшлэлээр харах юм бол үзэгчэн яг одоо эзний мотор чам дээр байна. Чи сохорч хэсэг хугацаанд нар үзэхгүй гэв. Тэр даруй харанхуй униар бүтлэн харанхуй униар түүнийг бүчин авахд тэр хөдлөх хүн хайн тэмцэл байдаг. Ингэж түүнийг зэмлэн тийм ээ одоо үнээр чи одоо энийг зогсохгүй чи чам дээр бурхны шийтгэл ийм байна гэж зэмлээд за тэгээд бурхны шийтгэл тэр даруйд ирсэн баг. 자, 그럴 때 즉시 안개와 어둠이 그를 덮었다고 그랬어요. 그가 소경이 돼버린 겁니다. 사도 바울이 선포한 대로 그의 눈이 멀어버린 겁니다. 지금. За тэгээ яг ингэж ич Паул хийхэд дуусаагүй байхад тийм ээ түүнийг одоо харанхуй униар бүчин аваад тэр одоо устгахаа харж чадах байсан нь. 자, 하나님이 그를 심판하셔서 그의 눈을 멀게 하셨어요. За бурхан түүнийг шийтгэж нүдийг нь хараагүй болгосон. 자, 이제 그는 맹인이 되었기 때문에 스스로는 다닐 수 없어서 자기를 인도할 사람, 자기를 도와줄 사람을 찾는 그런 형국이 되고 말았습니다. За тэгээд тэр өөрөө тийм ээ хараагүй нэгэн болсон учраас өөртөө туслах хин нэгнийг хайж тэр тэмцэж ийм хараагүй хүн болсон ба. 하나님의 구원 운동에 손해 주면 분명 하나님이 이렇게 엄중한 심판을 하실 수 있다는 것을 명심해야 돼요. За тийм учраас бид бүгдээрээ санаж байх хэрэгтэй зүйл маань юу юм бол бурхны авралын ажил цаад болох юм бол бурхан өөрөө тийм ээ одоо ийм аимшигтай шийтгэдэг бидэнд өгнө гэдгийг бид санаж авах хэрэгтэй. 자, 그럴 때 여기 총독이 이렇게 된 것을 보고 바울과 바나바가 전하는 예수 그리스도를 영접했습니다. За тэгээд ингэж энэ үйл явдлыг харсан тэр хотын захирал тийм ээ Паул болон Барнабын дамжуулсан тэр сайн мэдээг сонсож тэр одоо сайн мэдээг хүлээн авсан байна. 또 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 이런 말씀이 있어요. За тэгээд юу хэлж байгаа юм бол энэ юу гэсэндээ эзний сургаалт гайхшран итгэжээ гэсэн байгаа. 자, 이 말은 예수 그리스도에 대한 그 바른 진리의 말씀에 하나님의 능력이 나타난 것을 보고 놀랐다는 뜻이에요. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бурхны Есүс Христийн талаар дааж байгаа тэр гайхалтай одоо үг нь тийм ээ. Тэр бурхны хүч чадал илэрч байгаа харагдаж байгаа учраас
түүнийг нь хараад одоо гайхаж биширсэн гэсэн үг. 때로는 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 전할 때 평범하게 전해드려도 그 말씀에는 하나님의 능력이 살아 있습니다. За тэгээ бид нар заримдаа тийм ээ бурхны үгийг дамжуулахад зүгээр нэг энгийн тийм ээ одоо бусад өдрөөсөө адилхан энгийн дамжуулж байгаа ч гэсэн бурхны тэр гайхалтай хүч тэр үг дотор байж байдаг. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀만 바로 전하는 것이 굉장히 중요해요. Тиймээс бид нар бурхны үгийг зөвөр дамжуулна гэдэг маань тийм ээ одоо маш их чухал байна. 1차 선교 여행을 하면서 처음으로 바보라고 하는 곳에서 해방꾼을 만났지만 자, 결과적으로 바나바와 바울이 승리했습니다. Тэгээд энэ аян энэ одоо энэ нэгдүгээр аян сайн мэдээ дамжуулах юм энэ аянд хэдийгээр тэр хоёр тийм ээ одоо хоёулахнаа ингэ яваад ихсэн байсан ч гэсэн энэ Пап гэдэг хотод маш амжилттайгаар бурхны үгийг дамжуулсан байна. 우리가 복음을 전할 때 때로는 이렇게 해방꾼도 나타나지만 두려워하지 말아야 될 것은 이 복음의 진리는 대적할 수가 없어요. 하나님이 반드시 그 대적하는 자들을 심판하시기 때문에 우리가 걱정하지 말고 복음을 바르게 전해야 됩니다. Тийм учраас бид нар сайн мэдээ дамжуулахад бидний ажил цаад болдог. Тийм ээ одоо хүчин ямар нэгэн зүйл байдаг ч гэсэн бид нар Паул болон Барнаб хоёр шиг ямар ч санаа зовгцгүйгээр бурхны үгийг зөвөр сайн тийм ээ одоо дамжуулах хэрэгтэй байна. 자, 우리 잠깐 화장실 갔다 오자고요. 지금 보니까 1시간도 지났네. 왜 이렇게 빨리 지나가 버렸나? Амраад үргэлжлүүлье. 자, 여기 13절부터 24절까지 한번 읽어보세요. Зэ 13 дугаар бүлгийн 13-аас 24-р ишлэл хүртэл. Уншъя. Паул болон түүний нөхөд Пафас далай руу гарan Памфилийн Пергээд хүрч ирэв. Иохан тэднийг орхиж Иерусалим руу буцаж харин тэд Пергээд гараад Писидийн Антиохт ирж амралтын өдөр синагогт орон суув. Хууль болон иш үзүүлэлтийн номноос уншсны дараа синагогийн ахлаас тэднэр өвгөн явуулж ах дүүсээ хэрв та нарт ард олон сургах зүйл байвал ярина гэхэд Паул босож гараараа байсан ийм хэлв. Израилийн иргэдээ бурхнаас имэж та нар сонсгоо. Энэ Израилийн ард түмний бурхан бидний эцэг өвгдийг сонгож Египтийн нутагт байх үеийг туршид тэднийг агуу болгосон бөгөөд өргөсөн нутраараа тэр эцэг өвгдийг маань тэндээс гаргасан. Тэр тэдний 40 жилийн турш цөлд хүлцэн тэрсвэрлэв. Ханааны нутагт тэр 7 үндэстнийг сүнөөгөөд газар нутгийг нь Израильчуудад 450 жил өглөөсөн билээ. Энэ явдлын дараа тэр иш үзүүлэгч Самуэлийг илгээх хүртлээр тэдэнд шүүгчдийг өгч байв. Дараа нь тэр хаан гуйхад бурхан Генанийн овгийн Кишийн хүү Саулыг тэдэнд өгчээ. Тэр 40 жил хаанчлав. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулж тэдэнд Давидыг хаан болгон өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчил бүх хүслийг минь биелүүлэх миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би оллоо гэсэн байдаг. Бурхан амласныхаа дагуу чухам хүү энэ хүний удмаас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан. Түүнийг ирэхийг өмнө Иохан Израилийн бүх ард түмэнд гимшлийн баптизмыг 선거가 자, 여기 사도 바울이 전도하면서 때로는 좀 안타까운 모습도 있었고요. 때로는 이 전도하면서 사도 바울이 전도의 어떤 특징적인 모습들이 있어요. 여기 그 특징적인 모습을 тэгээд элч Паул тэмээ сайн мэдээ дамжуулаад явж байхад мэдээ онцгой зүйлсүүд үйл явдлууд болж байсан. Тэгээд мэдээ сайн зүйлч болсон одоо саар зүйлч тохиолдож байсан байна. 자, 여기 안타까운 모습은 여기 13절에 보니까 마가 요한이 밤빌리아에서 버가에 이르렀는데 마가 요한이 예루살렘으로 돌아가 버렸어요. Тэгвэл харамсалтай зүйл нь юу вэ гэх юм бол Паул болон Барнаб тэмээ одоо Пергээд хүрч ирэх үед Иохан тэднийг орхиж Иерусалим руу
봐. 마가 요한이 밤빌리아에서 돌아간 것은 그가 아직 전도의 선교의 준비가 덜 됐다고 하는 것을 우리가 알 수 있습니다. Энэ дэс тэр пампуулийн период ирсэн хойно Йохан яагаад буцаа явсан бэ? Буцаа явсныг харах юм бол Йохан сайн мэдээ түгээхэд тийм ээ одоо бэлтгэл нь хараахан одоо хангагдаагүй байна гэж үзсэн 자, бодсон байгаа. 결과적으로 하나님의 큰 역사를 더 경험할 수 있는 기회를 놓쳐버린 거예요. За тэгээд эцэст нь ерөнхийдөө үр дүнс ингээ харах юм бол тэр бурхны урлагийн ажлын ерөөсөө бурхны ажлыг үзэх тэр гайхалтай боломжоо тийм ээ Йохан алдсан байгаа. 또 이 일로 인해 가지고 2차 선교 여행에는 바나바하고 바울하고 아주 부딪히게 되는 그 중대한 일이 발생하기도 했습니다. За тэгээд үүнээс болоод хоёрдугаар сайн мэдээний хоёр цагийн дээр Паул Барнаб хоёр үүнээс болоод маш том зөрчилдөн гардаг байгаа. 그래서 바나바하고 바울이 나누어져 가지고 서로 선교하는 그런 일들이 벌어지고 말았어요. 2차 선교 여행에. За тэгээд энэс болоод Паул Барнаб хоёр маш том одоо зөрчилдөн гарсны үүднээс нэгдүгээр сайн мэдээний аяныг хоёрдугаар сайн мэдээний аянаас эхлээд тус тустай тэр сайн мэдээнд явж эхэлсэн. 나중에 이제 사도행전에 보면 사도 바울이 이 마가 요한에 대해서 그가 나중에는 이 하나님의 복음 운동에 필요하다라고 이렇게 마가 요한을 다시금 붙들고 나가는 모습이 기록되기도 합니다. За тэгээд үүс намын тэр төгсгөлийн рүү очиод үзэх юм бол дараа нь тийм ээ Паул захидалтай Маркийн Йоохныг одоо Йохан бол сайн мэдээ түгээхэд одоо маш их хэрэгтэй байна гэж над руу явуулаа гэж захиандаа дурддаг байгаа. 그러니까 준비되어 있는 모습이 참으로 중요한 거예요. Тийм учраас сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ бэлэн байгаа тэр бэлтгэгдсэн байх тэр байдал модод маш их чухал байх нэ. 그래서 여기 38절로 40절에 보면 나중에 이 마가 요한의 일로 인해 가지고 바나바와 바울이 나누이는 안타까운 모습도 기록이 되어 있습니다. За тэгээд дараа тийм ээ энэ хоёр Йоохноос болоод одоо хоорондоо зүйлсэд хамтрагчуд талд тусдаа сайн мэдээ түгээдэг юм одоо харамсалтай зүйлээ байна. 자, 바나바하고 바울이 그렇다고 그래서 선교 여행을 중단하지 않고 두 명은 계속해서 나아갑니다. 이제. За хийснэг одоо энэ дээр одоо энэ хоёрыг период байхад тийм ээ одоо Йохан орхиод Иерусалим руу буцсан гэсэн Паул болон Барнаб хоёр үргэлжлүүлсээр тэр сайн мэдээгээ дамжуулсаар байсан байна. 자, 더 나가서 이제 비시디아 안디옥이라고 하는 곳에 이르렀어요. За тэгээд цаашдаа яваад Писидийн Антиох нөгөө хоёр маань очсон. 자, 여기 이르러 가지고 안식일에 회당에 들어가 앉으니라 이런 말씀이 있어요. За тэгээд тэнд очиод амралтын өдөр тийм ээ синагогт орж суусан байгаа. 바울이 선교하는데 그 특징적인 모습이 성령의 인도를 따라서 하는 것이 특징적인 모습입니다. Паулийн тэр сайн мэдээ дамжуулж байгаа сайн мэдээний онцлог, сайн мэдээ дамжуулах хүний онцлог нь юу байсан бэ гэх юм бол 그리고 ерөөсөө үгийн дамжуулах. 두 번째로는 말씀 증거, 말씀을 증거해서 그들을 전도했어요. 첫 번째는 뭐라고 하셨죠? 성령의 인도를 따라서 했어요. За нэг нь болохоор тийм ээ одоо бурхны үгийн дагуу явдаг байсан бол үгийг л одоо сайн мэдээ дамжуулах, үгээр сайн мэдээ дамжуулдаг байсан бол дараа нь тэр ариун сүнсээр сайн мэдээ дамжуулдаг. Ариун сүнсээр удирдах. 세 번째는 유대인의 회당 중심으로 전도를 했습니다. За тэгээ гуравдугаар нь тэр 유대인들이 тэр синагогт очиж тийм ээ сайн мэдээ дамжуулдаг. 사도 바울이 왜 가는 곳마다 유대인의 회당을 찾았을까? 한번 생각해 보세요. Тэгвэл Лич Паул яагаад тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулахдаа заавал 유대인들이 тэр синагогт очиж сайн мэдээ дамжуулдаг байсан байна. 그것이 어떻게 보면 처음에 이제 1차 선교 여행에서 사도 바울이 선교의 어떤 특징적인 모습 가운데 하나예요.
За энэ бол ерөөсөө сайн мэдээ дамжуулж байгаа Паулийн одоо сайн мэдээний үеийн гэх юм одоо дамжуулж байгаа ихэнх үеийн одоо онцлог нь тийм байсан байна. сайн мэдээ 그, дамжуулалтаа синагогт очдог байсан байна. 그건 사도 바울의 마음속에 자, 유대인들에 대한 하나님의 뜻이 무엇인가를 알았기 때문에 그 자기 동족을 불쌍히 여기고 자기 동족을 깨우치고자 하는 간절한 마음이 있었기 때문에 За тэгээд тэр сайн мэдээ дамжуулалтаа эхлээд тийм ээ хамгийн түрүүнд өөрийн ард түмний гэсэн сэтгэл байдаг байсан. Өөрийнх нь ард түмэн тийм өөрийнхөө ард түмний тэр бурхны үгийг дамжуулын бурхны авралын үгийг дамжуулъя гэсэн тэр нөгөө нэг тэр чин хүсэл байсан учраас тэр байнгын очсон газар болгондоо синагогийг олж очдог байсан байна. 그래서 안식일에 회당에 들어가서 전도한 겁니다. Тийм учраас амралтын өдөр тэр синагогт очиж тэр сайн мэдээ дамжуулдаг. 또 사도 바울이 유대인의 회당에 찾아간 것은 유대인이 가지고 있는 문화적인 성격, 유대인이 가지고 있는 종교적인 열정, 또 그들이 가지고 있는 율법을 통해서 자신이 증거하고자 하는 예수 그리스도를 증거하는 일이 어찌 보면 가장 어찌 보면 합리적이고 또 가장 이해를 잘 시킬 수 있는 방법이었기 때문에 회당을 찾았다고 볼 수 있어요. Тэгээд тэр синагогт сайн мэдээ дамжуулж байгааг нь харах юм бол тийм ээ тэр юу гэсэн бол юудэчүүдийн үзэл бодол, юудэчүүдийн амьдралын хэм маяг, юудэчүүдийн одоо багасаас боловсрсон одоо тэр нөхцөл байдлыг харахад л эхлээд юудэчүүдэд сайн мэдээ дамжуулахад тэднэрт хамгийн их одоо нөлөөлнө гэж тэр боддог байсан ба. 자, 여기 유대인의 회당에서는 제일 먼저 들어가면 거기에서 유대인의 율법과 선지자의 글을 읽습니다. 이게 보니까 15절에 14 hektар харах юм бол за тэр синагогт ороод суух юм бол тийм хамгийн түрүүнд юу хийж байсан бэ гэх юм бол иш хөдөл хууль болоод иш хөдөлгчдийн номноос уншдаг байсан байна. уншдаг байсан номноос. 그 다음에 두 번째 방법은 자, 먼저 회당장이 일어나서 유대인의 율법하고 선지자의 글을 읽고 난 다음에 그 다음에 그 자리에 모여 있는 유대인들 가운데서 어떤 은혜 받은 거라든지 또 전하고자 하는 말이 있으면 전하게 하는 그런 어떤 풍습, 그런 문화적인 모습이 회당에서 있었습니다. За тэр синагогт өөр нэг онцлог нь юу байсан бэ гэх юм бол эхлээд тэр хууль болон одоо иш хөдөлгчдийн үгийг номыг уншдаг гэсэн тийм ээ. Харин дараа нь болохоор юу байсан бэ гэх юм бол тэр үгийг уншиж тэр үгийг сонсож байгаа хүмүүс дотроо тэр бурхны үгийг тэр иш хөдөлгчдийн номноос яаж тайлбарлах хүсэлтэй хүн байх юм бол тэр хүн одоо үгийг 그래서 дамжуулдаг. 여기 15절에 보니까 회당장이 백성들의 어떤 권할 말이 있느냐, 여기 자기가 율법과 선지자의 글을 읽은 다음에 여기 회당장이 여기 백성들에게 권할 말이 있느냐라고 이렇게 이야기할 때 그런 어떤 기회를 준 겁니다. За тэгээд энэ 15 дугаар эшлэлээр тэр синагогийн ахлагч тийм ээ одоо иш хөдөлгчийн номноос хууль болон иш хөдөлгчийн номоос уншиж дууссаны дараа одоо тэнд байгаа хүмүүсээс тийм бурхны үгийг дамжуулах хүн байна уу гэж асууж байгаа нь нэг ёсны бусдад бас боломж олгох. 그럴 때 여기 16절에 보니까 바울이 일어나서 형제들에게 손짓하면서 일어났어요. 그러면서 자, 제일 먼저 뭐라고 얘기하느냐면 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들어라 하면서 사도 바울이 그들에게 말씀을 전하기 시작했습니다. 여기. Тэгээд 16 дугаар эшлэлдээс харах юм бол 15 дугаар эшлэлдэр асуусан дундаас нь бурхны үгийг сургаж заах хүн байна уу гэж одоо асуулгаад за тэгсэн 16 дугаар эшлэлдэр Паул босоод гараараа дахиж за тэдэнд хэлсэн байх нь ихлээр тийм ээ Израилийн эрдүүдээ бурхнаас имэж та нар сонсцгоо гэж одоо хэлсэн. 여기 17절로 32절까지 보면 두 가지의 모습으로 전도를 합니다. За тэгээд 17-оос 34-р ишлэлийг харах юм бол хоёр одоо юу гэдэг дүр төрхөөр хоёр байдалтайгаар одоо бурхны үгийг дамжуулж байгаа. 자, 애굽에서 출발한 과거 이스라엘 백성 그 조상들의 역사를 들어서 복음을 전해요. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Египтээс гараад Израиль тийм ээ одоо Канаан руу орж байгаа тэр ард түмний талаар одоо өвгдээчийн талаар эхлээд үгийг дамжуулж зааж байгаа. 자, 그리고
이제 어디까지 내려오냐면 여기 세례 요한의 선도의 모습까지 드러내어서 전도를 합니다. За тэгээд юун дээр харах юм бол Египтээс гарснаас эхлээд аль үе хүртэл явж байна гэх юм бол тэр баптизм хүртэгч Иохан хүртэл Есүсийн өмнөх үе баптизм хүртэгч Иохан ирээд тэр ард түмэнд баптизм хүртээд байгаа үе хүртэл одоо нэг дамжуулах гэж үгийг дамжуулж байгаа. 자, 먼저 이스라엘의 역사와 그 조상들을 들어서 그 전도하는 모습 우리가 한번 좀 보자고요. 17절부터 보면 Тэгвэл 17 дугаар эшлэлээс бүгдээрээ харъя. Эхлээд одоо өвгдөөсийнхаа түүх болон тийм ээ тэр түүхээр дамжуулан хэрхэн сайн мэдээ дамжуулж байгааг бид бүгдээрээ харцгаая. 17절에 보니까 이렇게 말합니다. 이 이스라엘 백성이 하나님이 우리 조상들을 택하시고 우리 조상들을 택했다라고 얘기합니다. За тэгээд 17 дугаар эшлэлээр хамт энэ Израилийн ард түмний бурхан бидний өвгдийг эцэг өвгдийг сонгож гэж хэлсэн байгаа. сонгож. 자, 이스라엘의 역사고 또 이스라엘의 신앙이죠. За энэ бол одоо юу гэдэг Израилийн түүх тийм ээ одоо тэр бас Израилийн итгэл 유대인의 이틀 байгаа. 과거에 하나님이 우리 조상들을 선택하셨다. 다시 말하면 이스라엘 백성은 하나님의 선택받은 백성이고 나나 너나 선택받은 백성의 후손이라는 것을 사도 바울이 제일 먼저 이야기했던 겁니다. Тэгвэл Илж Паул хэлсэн хэлж байна тийм ээ. За эхлээ манай өвгдийг бол тийм ээ одоо бурхан сонгосон юм а бид нараа сонгосон би ч нөө та ч нөө тиймээс бид бүгдээр бурханаар сонгосон бурханы сонгосон ард түмэн юм а гэдгийг ихэд хэлж өгч байгаа. 자, 우리 조상들이 과거에 애굽 땅에서 종되었지만 하나님이 430년 뒤에 우리 조상들이 그곳에서 해방시켜서 지금 어찌 보면 큰 권능으로 하나님 우리를 인도해 내셨다. 이렇게 이야기를 했어요. За тэгээд тэр хэдийгээр өвгдээд тэр бид нар хэдийгээр сонгогдсон ард түмэн байдаг гэсэн өвгдээдс маань Египтэд бооцлогдсон тийм ээ. Тэр Египтэд бооцлогдож байсан тэр бооцлолоос нь бурхан чөлөөлсөн юм а гэдгийг хэлж байгаа. 자, 우리는 하나님께서 종살이하는 가운데서 건져낸 백성이다. Тэгвэл энэ бооцлогдож байсан ард түмэн бодох бидний бурхан өөрөө аварсан гэдгийг хэлж өгч байна. 또 여기 18절 19절에 보면 광야에서 40년간 이스라엘 백성이 광야에서 하나님을 대적했지요. За тэгээд 18 дэх эшлэлээр харах юм бол тэднийг Египтээс гаргаад цөлд авчираад 40 жил байхад 40 жилийн турш бид нар бурханд гомдлолоор байсан. 근데 하나님이 그들의 소행을 참아줬다고 그랬습니다. Гэвтэл бурхан тэдний одоо гомдлыг 40 жилийн турш тэр цөлд твцсэн гэж хэлж байгаа. Тэсвэрлээ өгсөн 18 дугаар эшлэлээр. 자, 그리고 가나안 7 족속을 다 멸하신 다음에 그들에게 그 땅을 주셨다고 얘기합니다. За тэгээд цөлд 40 жил твцсний дараа Канааны 7 овгийг хөөж зайлуулан тэр газар нутгийг ард түмэнд өгсөн гэж хэлсэн. 자, 그러니까 여기에서 우리가 이스라엘의 역사를 가만히 살펴보면 하나님이 그 조상을 선택했다. 선택하시고 또 연단시켜서 때가 되니까 해방시켜 주시고 그들이 악한 일을 했지만 참아주시고 가나안의 기업을 주었다. 이런 과정의 모습을 갖다가 사도 바울이 회당에서 선포했던 거예요. За тэгээд эндээс харах юм бол за бурханаас сонгогдсон ард түмэн тийм ээ одоо Египтэд очиж бооцлоо. За тэгээд тэр боод байсан ард түмнийг бурхан өөрөө сонгоод одоо бооцлоос чөлөөлөөд цөлд авчираад 40 жил болоход тийм ээ одоо бурхан тэднийг 40 жилийн дараа Канаан руу одоо ингэ удирдах оруулж ирсэн гэсэн ийм одоо түүхийг одоо ярьж байгаа. 자, 이런 이스라엘의 역사는 단순한 역사가 아닙니다. Энэ түүх бол Израилийн энэ түүх бол зүгээр нэг хөнгөө яриад өнгөрөх нэг түүхэн үйл явдал биш байна. 이런 역사의 과정적인 모습이 지금까지도 이후로 몇천 년이 지났지만 지금까지도 이어지고 있습니다. 사실은. Тэгвэл Израилийн энэ үйл явдал, Израилийн энэ түүх
Одоо тэр анх тэр одоо юу гэдэг тэр дээр үеэс эхлээл өнөөдрийг хүртэл Израилийн энэ түүх үргэлжилсээр байгаа. 자, 이스라엘이 없어졌지만 이스라엘이 1945년에 독립을 했어요. За Хонгуйг 45년. 1945 оны үед Израиль гэж тийм ээ өөрсдөө тусгаар тогтнолоо зарласан ч гэсэн 그리고 그 이스라엘이라고 한 나라가 땅덩어리는 작지만 이스라엘이라고 나라는 아주 강한 나라가 되었습니다. хэдийгээр тэр газар нутг нь жижигхэн ч гэсэн тийм ээ тэр өөрсдөө жижиг газар нутгтай байсан ч гэсэн тэр маш их хүчрхэг улс орн байсан байна. 자, 사도 바울이 이야기하려고 하는 것이 있습니다. 지금 슬슬 이제 이야기를 풀어가는데 Илч Паул ингэж өөрийн одоо яриагаа одоо ингээд аажмаар илүүж байна. 우리는 하나님의 목적 있는 백성이다. Бид нар бол Бурхны 하나님의 뜻이 있어서 뜻ийн дагуу тэр зоригтой ийм ард түмэн юм аа гэсэн маань 우리를 참아주시고 우리에게 기업을 주신 백성이라고 하는 것을 먼저 그들의 정서예요. 그것을 상기시켜 주는 겁니다. эндээс харах юм бол энэ хэлсэн юм. Хэдийгээр бид нарыг тийм ээ одоо боцлоос чөлөөж өнөөдөр энд ингэж авчирсан байлаа гэсэн бид нарыг Бурхан өөрийн хүслээр Бурхан биднээс хүсэж байгаа Бурханы хүсэл байгаа гэдгийг биднээс ойлгож өгч байгаа. 하나님이 그들에게 이런 과정의 모습을 주신 이유는 결과적으로 그 아래 쭉 내려와 보면 이제 여기 20절에 보니까 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주었다. 사사시대 사무엘 선지자가 마지막 사사인데 그때까지도 이스라엘 백성이 많은 위기를 만났지만 하나님이 지켜주었다라는 것을 또 증거합니다. За тэгээд энэ түүхийг харах юм бол Бурхан хэдийгээр биднийг сонгоод бид нарыг бооцлоод төлөөлөөд ингээд авчираад ингээд Канаан нутагт авчирсан одоо энэ 20 дугаар эшлэлээс эхлээд Илч Самуэлийн тухай ярьдаг юм. Хэдийгээр Илч Самуэлийг биднэрт өвсгөл Самуэль сүүлийн шүүгч байсан ч гэсэн энэ хугацаанд Бурхан өөрөө хэрхэн ард түмнийг удирдах явж байсан тухай тэр Паул одоо ярьж хэлж байгаа. 21절로 22절에 보면 자, 그들이 왕을 구했습니다. 왕을 구해서 처음에는 하나님 기뻐하지 않았지만 그들에게 왕을 주셨어요. 제일 첫 번째 이스라엘의 왕이 사울입니다. 베냐민 지파 기스의 아들 사울. За тэгээд 21 22 дугаар эшлэлээр харах юм бол ард түмэн хааны гуйж байгаа тийм ээ. Гэтэл Бурхан тэдний гуйсан учраас Бурхан тэднэрт хамгийн анхны хаан бол Бенамин овгийн хийшин хүү Саулыг хаан болгож өгсөн. 사울이 초대 이스라엘의 왕으로서 40년간 왕 노릇했다고 그랬습니다. За тэгээд анхны үеийн анхны хаан байсан ч гэсэн тэр одоо 40 жил хаанчлсан байгаа. 그러나 그가 교만해서 망했지요. Гэтэл Саул хэд бардам зангаасаа болоод одоо үхдэг тийм ээ. 그다음에 두 번째 왕으로 다윗을 세웠어요. За тэгээд хоёр дахь хаана Давид одоо сонгогдсон. 자, 이 다윗은 여기 있는 말씀처럼 하나님이 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이룰 것이라. 자, 다윗에게 하나님이 이런 말씀을 하셨다라고 사도 바울은 증거합니다. За тэгсэн дараагийн хаан Давидыг тиймээс өгсөн. За тэгээ Бурхан Давидын талаар хэлэхдээ миний бүх хүслийг минь биелүүлэх миний зүрх сэтгэлийн дагуух Есүс хүү Давидыг би оллоо. Энэ бол одоо миний бүх хүслийг биелүүлж өгнө гэж хэлсэн байна. 그러고 나서 여기 23절에 있는 것처럼 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라라고 이렇게 증거를 해요. За тэгээд 23 дугаар эшлэлээр юу хэлсэн байна вэ гэх юм бол Бурхан амласныхаа дагуу чухамхүү энэ хүний удмаас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан юм аа гэж байна. 자, 사도 바울이 과거에 그들 조상들의 역사, 그 조상들의 역사를 함축적으로 이야기했지만 사실은 사도 바울의 마음속에는 예수 그리스도는 그냥 온 게 아니다. 너희는 예수 그리스도를 증거하기 위해서 선택받은 백성이고 하나님이 그 일을 위해서 참아주셨고 그 일을 위해서
하나님이 유다의 왕을 세워서 하나님이 약속한 대로 성취하셨다라고 증거를 하는 거예요. За тэгвэл энэ үгээр дамжуулаад Паул юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол Есүс бол зүгээр нэг ирсэн юм биш ээ. Есүс бол яг амлсныхаа дагуу одоо Давидын удмаас нь хааны удмаас төрсөн. Ингэж амлсныхаа дагуу бурхан хүүгээ өгөөд за энэ Есүс бол зүгээр нэг ирсэн биш ард түмнийг авах юм нүдээс нь чөлөөлөхийн тулд ирсэн. Ингэж бурханы амлалтын дагуу төрсөн юм а гэдэг нь. 자, 사도 바울이 이런 증거를 통해서 우리가 하나 발견해야 될 게 있습니다. Эц Паулын хэлж байгаа энэ одоо ичлэлээр дамжуулан гэх юм энэ гэрчлэлээр дамжуулан бидний бас мэдэх ёстой зүйл энд байна. 우리가 전도하면서 배워야 될 것. 첫째는 공감이에요. 공감. 공감이라고 하는 건 문화적으로나 정서적으로 그들과 교통할 수 있는, 이해할 수 있는 그런 내용을 가지고 전도했다는 거예요. За тэгвэл бид нэр сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ одоо бидэнд хэрэгтэй гэх юм одоо зүйл эндээс бид нэр сурч бодно. Тэр нэгдүгээрт нь юу вэ гэх юм бол тэр хүмүүсийн үзэл бодлоо нөө ёс заншилтай нь тийм тэр тэдгээр зүйлтэй санал нэг мэдээж одоо юу гэдэг нэг бодолтой нэг саналтай байх хэрэгтэй. 자, 여러분들 제가 예전에 거기 몽골에서 강의하면서 여러분들에게 강의하면서 이런 말을 한 적을 기억할 겁니다. 뭐라고 얘기했냐면 여러분들이 징기스칸에 대해서 아주 자부심을 가지는 거 내가 알고 있어요. Би өмнө нь Монголд очоод ингээд очоод сайн мэдээ дамжуулаад хичээл зааж байхад асууж ирсэн юм уу ярьж ирсэн гэж санагдчих. За тэгээд тэр юу гэх юм бол Монголын бүх ард түмэн тийм ээ яг Чингис хааныхаа талаар маш их баттай тэр одоо юу гэдэг бардамнал гэдэг зүйл байдаг. Бардамналаас гэх юм уу бардамнал биш хүндлэл гэдэг зүйлээ тэр одоо маш их хааных нь тийм ээ хүндлэл гэдэг байдаг. 나는 칭기스칸에 대해서는 잘은 모르지만 그러나 그래서 칭기스칸에 대해서 그 사람이 어떤 인생을 살았고 또 그 사람이 어떤 사고를 가지고 있고 그 사람이 나중에 제국을 이렇게 다스려 나가는 모습들 또 그가 어떤 말을 했는지 그런 것을 갖다가 한번 좀 찾아본 적이 있어요. 예전에. Би бол Чингис хааны талаар сайн мэдэхгүй гэхдээ дээр үед Чингисийн талаар интернетээс хайж олж уншижсэн зүйл байгаа. Хэрхэн улс орноо удирдсан, хэрхэн одоо тэр дайн дажиг хийж авсан. Дараа нь хэрхэн тэр эзэнт гүрэн гэдэг зүйлийг бий болгоод эзэнт гүрнийг хэрхэн удирдах захирч байсан. За гэдэг зүйлсийг бүгдийг ингээд олж харж уншсан. 자, 그러면서 제가 여러분들에게 그랬지요. 자, 여기 징기스칸이 과거에 하늘의 신은 하나밖에 없다라는 말을 했던 것을 제가 여러분들에게 소개한 적이 있습니다. 한번. За тэгээд би тэр хичээл дээр юу гэж ярьжсэн бэ гэвэл Чингис хаан бол ерөөсөө Чингис ганцхан бурхан байдаг юм а гэдгийг мэддэг байсан гэж хэлжсэн. ганцхан мэддэг байсан. 칭기스칸이 이 케레이트족의 공주를 자기 아내로 삼았던 거에 대해서 얘기했는데 그 케레이트족은 기독교인들이었다라고 제가 소개한 적이 있었죠. За тэгээд Чингис хаан өөрийн эхнэрүүд донд Кирет одоо үндэстэн эхнэртэй байсан бөгөөд тэр Чингис хааны эхнэр нь болохоор Христэд итгэжтэй. Одоо юу гэдэг тэр итгэж одоо үндэстэн байсан байгаа. 제가 왜 그런 얘기를 했을까요? За тэгвэл би яагаад тэгж хэлсэн юм бэ? 자, 여러분들과 같이 하나님의 일을 해나갈 때 이 공감이라고 하는 거 서로 이해가 되고 서로 어떻게 교감할 수 있는 그런 이야기들을 던진 겁니다. 제가. За тэгвэл би яагаад энэ тухай ярьсан бэ гэх юм бол мэдээж та нартай нэг одоо зүйлээр чинь тийм ээ одоо санал нэгдэж ярилцаж за тэгээд энэ санал нэгдэж зүйлээрээ сайн мэдээ дамжуулах зорилгоор одоо ингэж ярьсан байгаа. 근데 사도 바울이 이 복음을 전할 때 사도 바울이 참으로 지혜 있는 사람이에요. 자기 동족들에 나갈 때 자기 동족들이 같이 공감할 수 있는 다 알고 다 이해할 수 있는 그러한 것을 이렇게 증거했다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд бид нар энэ X Paul-ыг харах юм бол одоо сайн мэдээ түгээж байгаа байдлыг нь харах юм бол тэр маш их ухаадаг тийм ээ одоо ухаалаг харах юм байна.
тэр ард түмний тэр юдэчүүдийн гэх юм уу юдэчүүдийн санал нийтэйгээр хүлээн зөвшөөр тийм одоо нэг бодлоор нэг санаагаар ерөөсөө тийштэй гэж хүлээн зөвшөөрөх тэр аргаар дамжуулан тэр Христийг одоо дамжуулж тэр сайн мэдээ дамжуулж байгаа. 자, 두 번째는 뭘까요? За тэгвэл нэгдүгээрт нь нэг бодолтой нэг санаатай байх хэрэгтэй гэж. 여기 말씀 속에 보면 사도 바울은 질문을 던집니다. 질문을. За тэгээд хоёрдугаар нь H Паул сайн мэдээ түгэхдээ юу асуулт асууж байгаа. 자, 질문하는 것은 뭐냐면 상대편으로 하여금 내가 하는 말에 대해서 그들이 어떤 생각을 가지고 있는지, 때로는 그들이 어떤 마음을 갖고 있는지를 알아볼 수 있는 가장 중요한 모습이에요. За тэгвэл асуулт асуусан. Тэгвэл энэ асуулт асууна гэдэг маань ямар одоо учиртай бэ гэх юм уу тэр асуултаар дамжуулан за энэ ярьж байгаа зүйлд нь хүмүүс хэрхэн хандаж байна, ямар бодолтой тийм ээ энэ байдлыг хүлээж авч байна, ямар одоо юу гэдэг энэ одоо сайн мэдээ дамжуулан энэ хүмүүс ерөнхийдөө ямар хөө зүйл бодож чинь гэдгийг бас нэгдсэний одоо таньж мэдэх нэг арга байна. 그래서 하나님 우리를 선택하셨다. 우리 선택받은 사람 아니냐 하면 그래 선택받았다. 그래 얘기할 거 아니에요. За тэгээд жишээлбэл тийм ээ за бид нар одоо ингээд бурхан биднийг сонгосон. Бид нар сонгогдсон ард түмэн мөн бидтэй гэж асуугууд тийм үү? Би мөн бидтэй юм уу? Тийм бид нар сонгогдсон ард түмэн тийм гэж хүлээн зөвшөөрсөн асуулт одоо хариултаа өгч байна тийм ээ. 자, 우리가 과거 조상들이 애굽에서 종살이했지만 430년 만에 해방됐지 않느냐? 공감하는 거죠. 그렇다 그렇게 얘기할 수 있잖아요. За тэгээд жишээлбэл тийм ээ одоо за бид нар бурханы сонгогдсон ард түмэн гэхдээ бидний өвөг эцэг бол бүгдээрээ эгээсэж 400 жилийн турш одоо бооцлогдож байсан тийм ээ бид нар тийм үү гингүүт тийм бооцлогдчихсан мөн ингээд одоо асуултанд нь одоо нэг бодлоо нэг одоо юу саналтаар хариулт өгөх юм тийм иймэрхүү байдлыг ашигладаг. 자, 우리 조상들이 광야에서 하나님을 대적했던 것 이스라엘 백성의 역사인데 그걸 모르지 않습니다. 다 알고 있어요. За тэгээд 40 жилийн турш бид нэр цөлд одоо бурхнаар удирдуулж байхдаа тэрхэн бурхны өмнө гомдлоод бурхны өмнө дуулуургүй байсан гэдэг. Тэгвэл энэ Израилийн түүх учраас Израилийн ард түмэн бол өөрсдөө угаасаа мэдхгүй байна гэж байхгүй тийм үү? Тэр мэдж байгаа. 우상 숭배하고 간음하고 원망하고 시험하다가 광야에서 다 쓰러졌다고 그랬지요. Бүгд одоо тийм ээ одоо цөлд өгцгөөсөн байгаа тийм ээ. 그런데도 하나님은 참아주셨다는 거예요. 참아주셨다. Хичнээн тэгсэн ч гэсэн бурхан тэднийг төвчл төсөлтөй хөдөөж байна. 그리고 약속의 땅으로 인도하셨다. Тэгээд амлалтын газар руу хөтлсөн байгаа. 많이 깨닫지를 못하고 자기 소견대로 살았던 사사시대에도 하나님은 지켜주셨다. Хичнээн юу гэдэг өөрсдийнхөө бурхны үгийг даах өөрсдийн дур зоргоор амьдарч байсан тэр шүүгчдийн үед хүртэл бурхан тэр ард түмнийг хамгаалсаар байсан ба. 유대인들이 다윗 왕을 모르는 사람 하나도 없습니다. 유대чүүдийн хувьд Давид хааныг мэдэхгүй хүн гэж нэг ч байхгүй. 그 다윗 왕에게 하나님이 하신 약속 일반적으로 이스라엘에 지각 있는 사람들은 그 약속을 다 기억하고 있습니다. Давид хаанд өгсөн тийм ээ одоо тэр бурхны амлалт. Тэр бурхны амлалтыг ерөөсөө тэр сурч боловсрсан хүмүүсд бүгдээрээ мэддэг. бурхан Давидд ямар амлалт өгсныг бүгд мэддэг байсан байна. 하나님이 다윗의 왕통을 영원히 세워나가실 것이라는 약속을 이스라엘 백성들은 알고 있다고요. Тэгвэл бурхан тэр Израилийн тэр Давидын хааны удмаас тэр хааны удам угсаар Давидын тэр хааны удам угсаар таслахгүй мөнгөд таслахгүй гэсэн тэр амлалтыг Израилийн ард түмэн бүгд мэддэг. 그것이 유대인들의 자부심입니다. Энэ бол 유대чүүдийн хувьд бахархна. 그러니까 바울이 전도할 때 공감케 하고 질문을 던져서 그들로 하여금 내가 증거하는 말이 무엇을 이해시키려고 하는지를 깨우치는 그런 전도의 방법을 썼다는 거예요. За тэгэрээ тийм бол энэ дээр цаасаа тийм ээ сайн мэдээ дамжуулж байгаа арга нь ямар байсан бэ гэвэл нэгдүгээр нь бидний нэг бодол санаатай байх тийм нэг бодол санаатай байгааг илэрхий. За тэгээд
бидний асуултаар дамжуулан бид нар яг үнээр одоо биднэрт асуулт асууж тавьснараа бид нар бүгдээрээ нэг бодолтой болоод бүгдээрээ нэг саналтай байгааг нь одоо сануулаад за тэгээд бид нар бол ийм хүмүүс шүү гэдгийг нь биднэрт дахин ойлгуулж өгдөг, ухааруулдаг юм уу? Дахин хэлдэг ийм одоо аргыг ашигладаг. 바울 전도의 특징적인 모습은 결국에는 답은 예수 그리스도를 위해서 어떤 조상이라든지 또 왕을 세웠다고 하는 것을 또 참아주셨다고 하는 것을 결과적으로 증거를 합니다. За тэгвэл эцэст нь ерөөсөө Есүс Христийн төлөө тэмээ бурхан тэр өвөг эцгийнхэн тэр өвөг дээдсийнхэн тэр одоо юу гэдгийг гомдлууд өвөг дээдсийнхэн тэр гэмт үйлдэлүүдийг бурхан яагаад төвчж байсан бэ гэх юм бол Христ Есүсийн төлөө бурхан биднийг одоо төвчсөн юм а гэдгийг одоо бид нар ойлгуулж хэлдэг байсан байна. 그러니까 내가 너희들에게 증거하려고 하는 것은 바로 예수 그리스도가 우리의 어떻게 보면 본질적인 모습이고 예수 그리스도를 전파하는 것이 우리의 사명이고 그 예수 그리스도를 통해서 구원받는 것이 우리의 가장 중요한 모습이라고 하는 것을 사도 바울은 증거하는 겁니다. 지금. За тэгвэл Илч Паул одоо юу хэлж байна гэх юм бол Есүс Христийг дамжуулж Есүс Христийн тухай ярих нь бидний хувьд хамгийн чухал одоо үр юм а чухал ажил юм а гэдгийг ерөөсөө ард түмэнд тунхаглаж хэлж ярьж байгаа. 그래서 이스라엘의 역사를 통해서 결과적으로 답은 예수 그리스도를 찾아서 그들에게 선포했던 거예요. ерөөсөө тийм учраас тэр түүхийг ярьж сайн мэдээ дамжуулна гэдэг маань ерөөсөө Христийн тухай Есүс Христийн тухай ярихын тулд энэ бүх зүйлийг ашиглаж байгаа. 그리고 두 번째로는 여기 24절에 보니까 그가 오시기 전에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 24-р эшлэл цаашдаа явах 24-р эшлэлээр түүнийг ирэхийн өмнө Иохан Израилийн бүх нутаг бүх ард түмэнд гэмсгийн баптизм тунхаглав гэсэн үг байгаа. 자, 우리가 세례 요한에 대해서는 잘 알지요. Бид нэр баптизм хүртэгч Иохны талаар тийм ээ одоо сайн мэднэ тийм ээ. 유대인들도 이 세례 요한에 대해서 모르는 사람이 없습니다. 유대인들의 хувьд ч гэсэн энэ баптизм хүртэгч Иохныг танихгүй мэдгүй хүн гэж байна. 그들이 모른다 할 수 없는 이 세례 요한을 통해서 자, 예수 그리스도를 또 증거해야 한다. Тэгвэл тэдний одоо мэдхгүй гэж одоо өгөөсгөж чадхааргүй энэ баптизм хүртэгч Иохноор дамжуулан бас тэр Есүс Христийн талаар дамжуулж хэлж байгаа. 자, 25절에 보니까 세례 요한이 사역을 할 때 세례 요한이 사람들에게 질문을 던졌습니다. За, тэгээд 25-р эшлэлээр харах юм бол баптизм хүртэгч Иохан хүмүүсээс одоо асуудаг байгаа. 자, 너희가 나를 누구라고 생각하느냐? Та нар намайг хэн гэж боддог вэ гэж одоо асуудаг. 그러면서 세례 요한이 스스로 고백하기를 나는 그리스도가 아니다. За тэгээд баптизм хүртэгч Иохан хэлэхдээ би бол тэр би бол Христ биш ээ гэж хэлдэг. 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라. 이렇게 증거했다고 고백을 하는 거예요. За тэгээд тэр юу хэлдэг вэ гэвэл би бол миний араас ирэх нэгэн бий тийм ээ. Би бол түүний гутлын шахааны одоо үдээсից үдэх зохисгүй нэг юм а гэж хэлдэг байгаа. 자, 세례 요한이 이거 외에도 자, 예수님의 향해서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그렇게도 증거를 하고요. 자기 제자들에게. За тэгээд баптизм хүртэгч Иохан одоо сайн мэдээ дамжуулж байхдаа Есүсийг хараад хэлдэг нь харагдсан одоо дэлхийн нүглийг өөрөх бурхны одоо хурд гэж өөрийн дагалдагч нартай хэлдэг байгаа тийм ээ. 그러면서 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠하여야 하리라. 그렇게도 말씀을 전했어요. Тэгээд тэр өргөмжлүүлж харин би буурах ёстой гэж хэлж одоо дамжуулдаг. 자, 요한복음 1장에서 이렇게 세례 요한이 이렇게 증거를 했는데 그 세례 요한을 들어서 그의 증거가 누구를 가르치는지 사도 바울은 사람들에게 가르쳐 주는 거예요. За тэгээд Илч Паул энэ баптизм хүртэгч Иохны талаар яриангаа энэ Иохан хиний тухай ярьж байгаа юм бэ? Хинийг гэрчлээд байгаа юм бэ гэдгийг
бас одоо ингэж хэлж тайлбарлаад байгаа байна. 자, 세례 요한이 증거한 사람이 누구지요? Баптизм хүртэгч Иохны дамд танилцуулсан гэх юм одоо гэрчлэлсэн хүн хэн бэлээ? 세례 요한이 증거하는 사람. Баптизм хүртэгч Иохны хэлж яриад байгаа тэр хүн хэн бэлээ? 자, 누구예요? Тэ? 예수. 그 예수 그리스도죠. Есүсийг тийм ээ Есүс Христийг одоо хэлж гэрчилж 세례 байгаа. 요한의 사명은 엘리야의 심령으로 온 사람으로서 예수 그리스도가 오시는 길을 예비하는 것이 세례 요한의 사명입니다. За тэгвэл баптизм хүртэгч Иохны хийх ёстой зүйл нь юу байсан бэ гэх юм бол Элиягийн дүрс хэсгээр тэр одоо ирсэн бөгөөд дүрс хэсгээр ирсэн бөгөөд Христийн замыг бэлтгэхийн тулд ирсэн юм аа гэж. 그건 모든 유대인들이 다 공감하고 알고 있는 내용이에요. Энэ бол ерөөсөө бүх юудэчүүдийн нэг санаатаагаар нэг бодолтойгоор хүлээн зөвшөөрдөг бүгдийн юм мэдэж байгаа асуудал байна. 때로 잊어버린 사람들에게도 상기시켜서 그분이 바로 그리스도라고 하는 것을 증거하기 위해서 사도 바울이 이렇게 그들이 공감하고 알고 있는 사람을 드러내서 전도했던 겁니다. Тийм учраас Илч Паул ерөөсөө тэдний мэддэг, тэдний хүлээн зөвшөөрдөг, нэг бодол санаатаар хүлээн зөвшөөрдөг тийм ээ. Ийм хүнийг ашиглан одоо тэр сайн мэдээд амжилттай. 자, 26절에 보면 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 이 안식일마다 외우는 바 선자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선자들의 말을 응하게 하였도다. 이렇게 말을 했어요. За тэгээд 26 27 дугаар ишлэлээр юу хэлсэн бэ вэ гэх юм бол Иерусалимд амьдрах 26 ах дүүс Авраамийн гэр бүлийн хөвгүүд болон та нарын дунд байгаа Бурханаас эмэгч хүмүүсээ энэхүү авралын үг нь та бидэнд илгээгчээ. Иерусалимд амьдрахсад болон тэдний захирагчид түүнийг танилгүй амралтын өдөр бүр уншдаг иш үзүүлэгчдийн үгсийг ч ойлгохгүйгээр түүнийг ялснараа энэ бүхнийг гүйцэлдүүлжээ гэж. 26절의 말씀이 굉장히 중요한 말씀입니다. 사실은 26 дугаар ишлэл маань бас бидний 26 дугаар ишлэл бас маш их чухал ишлэл байна. 자, 사도 요한이 사도 바울이 지금 회당에 들어가서 유대인들을 전도하려는 가장 중요한 이유가 여기 숨어 있어요. Илч Паул тэр синагогт очоод Бурхны үгийг дамжуулахыг хүссэн одоо маш чухал зорилго нь энэ дотор байгаа. 너희는 아브라함의 후손이고 너희는 하나님을 경외하는 사람들이다 이렇게 지켜 세웠어요. За тэгээд биднээс юу хэлж байгаа юм бэ? Та нар бол Авраамийн хөвгүүд, Авраамийн удны, Авраамийн гэр бүлийн хөвгүүд. За тэгээд бас Бурхнаас эмээгч хүмүүсээ гэж хэлж байгаа. 하나님이 이 구원의 약속을 우리에게 주셨다. Энэ авралын амлалтыг Бурхан биднэрт өгсөн юм аа гэж хэлж байна. 자, 그런데 이것에 대해서 너희들은 또 실제적으로 그들의 관리들 어찌 보면 바리새인들이나 서기관들이나 또 제사장들이나 이런 사람들이 또 총독들이나 이 사람들이 안식일을 지키면서 그들이 절기를 지키면서 어떻게 보면 그런 약속을 잊지 않도록 되었는데도 그들은 선지자들의 말을 듣지 않았습니다. 그들 조상들이. Гэтэл хэдийгээр тийм ээ одоо Бурханаас имэж Бурханаас одоо Бурханаас сонгогдсон одоо Бурханы амлалтын хүмүүс байтал энэ хүмүүс маань одоо энэ синагогийн ахлагч, хуулийн багш нар, фарисеучуд одоо энэ ахлагч нар, удирдагч нар тэр иш үзүүлэлтийн үгийг уншсан хэрнээ ойлгоогүйгээсээ болоод тэр фарисеучуд тэр хүмүүс ойлгоогүйгээсээ болоод түүнийг таниагүй амралтын өдөр уншдаг иш үзүүлэлтийн үгээс ойлгоогүй гэж хэлж байгаа. 자, 그들의 행위를 통해서는 분명 하나님의 뜻이 무엇인가를 깨달아야 되는데 그들은 그 하나님의 뜻을 깨닫지 못하고 선지자들의 말을 듣지 않고 예수님을 정죄해서 예수님을 죽이는 죄까지 지었다라는 것을 사도 바울은 증거를 합니다. За тэгээд Илч Паул тэмээ хэдийгээр тэд нар Бурхны үгийг уншдаг хэрнээ тэр иш үзүүлэлтийн үгийг уншдаг хэрнээ ойлгуулгүйгээр тэр Христийг буруутгаж Христийг одоо ялсан гэж хэлсэн байна. 자, 물론 이방에 흩어진 사람들이 예수님에 대해서 모르는 사람들도 있을 겁니다. Мэдээж магадгүй тэр харь үндэстнүүдэд тархсан байгаа юудэчүүдийн доктор тийм ээ тэр Христийн талаар Есүсийн талаар мэдэхгүй хүмүүс байгаа. 그러나 이방에 흩어진 사람들이
예루살렘에 있었던 일, 이건 엄청난 일이기 때문에 예수님을 십자가에 못 박은 일은 소문으로라도 분명히 들었던 사람들이 많이 있었을 거예요. Гэхдээ Иерусалим болсон энэ үйл явдлын хувьд Иерусалим болсон энэ үйл явдал зүгээр нэг үйл явдал байгаагүй. Христийг тэр хэрхэн одоо зовоод тийм ээ хэрхэн одоо энэ алсан талаарх энэ үйл явдал маань ямар ч хүмүүсийн хувьд зүгээр цуурхал мэт аль нөө тийм ээ яриад өнгөрдөг цуу яриа шиг сонсоод өнгөрсөн байх магадлал бас байна. 그래서 사도 바울은 자, 예수 그리스도를 이렇게 억울하게 십자가에 못 박은 것은 너희 조상들이었다. 그러나 그는 하나님 보내신 메시아라고 하는 것을 나는 증거하러 이 자리에 섰다고 하는 것을 회당에서 선포한 겁니다. За тэгээд тэр Ильч Паул синагогт очоод огцтой хийж байгаа юу гэвэл энэ удирдах ахлагч нар одоо Христийг алж Христийг одоо юу гэдэг буруутгасан бөгөөд харин энэ Бурхны хүнийг тийм ээ өнөөдөр тунхаглахаар дамжуулахаар тэр Христийн талаар тунхаглахаар би өнөөдөр синагогт ирсэн байна гэж хэлж байгаа. 자, 바울의 전도하는 모습이죠. 어떻게 보면 오늘. За өнөөдөр тэгвэл бид нар Паулын хэрхэн тэр сайн мэдээ түгээж байгаа бид нар харлаа. 바울이 이방에 나가서 복음을 전할 때 아까도 얘기했지만 성령의 인도를 따라서 말씀만 증거하고 또 유대인의 회당에서 그들이 공감하고 또 그들의 모습에 대해서 질문하면서 그들에게 예수 그리스도를 증거하는 이러한 모습들 우리가 좀 유심히 성경을 보면서 살펴보아야 될 모습입니다. За тэгээд бид нар өнөөдөр тэр Паул хэрхэн сайн мэдээ түгээж байгааг бид нар хаасан тийм ээ. Мэдээж тэр Бурхны үгийг дамжуулдаг байсан, Бурхны ариун сүнсээр удирдуулдаг байсан. Тэр сайн мэдээ түгээхээр очих болгондоо юудэчүүдийн байгаа тэр синагогт очиж тэр сайн мэдээ дамжуулдаг байсан. Тэгвэл бид нар энэ бүх зүйлийг бүгднийг одоо бүгднийг нэг бүрчлэн одоо сайн харж түүнээс одоо бас суралцах хэрэгтэй байна. 오늘은 여기 1차 선교여행 떠나가면서 그 과정에서 있었던 여러 가지 전도의 특징적인 모습들을 좀 살펴봤는데요. 우리가 전도하면서 자, 이런 말씀 속에서 공감을 좀 갖는 저와 여러분들이 돼야 되겠습니다. Тэгээд бид нар бүгдээрээ энэ сайн мэдээний ихний аянаар дамжуулан тийм ээ сайн мэдээг дамжуулж тэр хэрхэн одоо Бурхны үгийг дамжуулж байгааг бид нар харна. Энэ нөхцөл байдал бид бүгдээрээ хамтдаа ингэж зогсож чаддаг. 자, 오늘은 여기까지 좀 하고 말아야 되겠어요. 시간이 다 돼버렸네 벌써. 잠깐 하고 말았는데. өнөөдөр уг нь жоохон юм ярьсан болсон чинь одоо ингэж цаг маань дуусчихлаа. 혹시 뭐 질문하고 싶은 거 있으면 좀 질문해 보세요. За та нарын дундаас асуулт байна. 자, 원래는 오늘 저기 나은기 목사가 오늘 좀 나은기 목사님이 말씀을 전하기로 했는데 다음 주에 지금 오늘 또 급한 일이 있다고 그래서 다음 주에 전한다고 그래요. За өнгөрсөн 2 өдрийн үдээс хойш хичээл Наангийн пасторын хичээл дээр там пастор бас хичээл орсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр Наангийн пастор орох хэрэгтэй байсан боловч энэ өнөөдөр биш дараагийн 1 өдрийн үдээс хойш Наангийн пастор орох болно. 자, 내일은 나은기 목사님이 또 증거할 겁니다. Мэдээж маргаашийн үдээс хойш хичээл дээр Наангийн пастор Исая намайг заах болно. 네. 자, 그 혹시 뭐 질문하고 싶은 거 있어요? За өөр асуулт байна уу? 그래요. асуулт байна уу? 네. 이제 그래요. 이제 또 저녁 먹어야죠. 이제 또 시간 내서. 자, 오늘 그럼 여기까지 좀 하도록 하죠. 그러면. За тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ ингэж дуусгая. 자. 되게 누구의 말씀은 Үгүй одоо асуунда. Хичээлээр бичиж аваад байсан шүү дээ. 네. 목사님 녹음 해제해 주세요. 아니면